te mua i matatu sa i le alofa ma le anga le lei o le atua le neitu la fiafi. Ua tauia o le paula o na lona vi inga. Tātou te pene iai le neitu la fiafi. O le so fo i ma le wha moi moi. O la susuru lava o le tusi sa e whapea. O le wha moi moi o tau nu. O le la au leo o le soifua. Alo maia. O lea lava se au nanga e ngā pātia le nei tū o le lau. Pātua wha malia e pau lava. Pau lava o le au o maua le nei aso. Tātou te aifa tasi ai le alofa muti vale o lo tātou ta maa. Samoa, ma mao ma Samoa e lata mai. O la le taea o to pa ia mo to mamalu ona. O mai on whata o to lia ma ua tā o to whata tofi. E iei le so ma le whamai moe. O la tātou por kalambe. O le awhanga tonu lava le ifia maina. O la tātou sāwali peilumo lo tātou tamao lo whātali mai. O ia e whaalupe iai i le so. Ma mau ai fo i o lo tātou vi inga. I lo nā lofa ma lo nānga le lei. Ia manuia lau whaafioanga o lo lawa. Ia po talu fo i lo tapua i mai. I le lofa ma le anga le lei. O la maua nei se elu atu. Te tu lolo ngutu ma le afi. Ma le sunga le au whaalpenga se polona tanu wasa. Ia wa nei o le whaife au o Samuelu matawheo. O la tātou whailua i le fia o le anga le lei o le atua. O lona vi inga e a mata iai. Au le aula e whapena fo i o na tātou o na mawai iai. O le so ma le wha moe. O le ute wata ote o tātou lawa mo tātou whale. Ai usi mai o lo whafonga o le tau longo i le suafo le li lo tātou whaola.
tātou ona tatalo i le nganga. Wa o iolo i eiolo tātou fisosoane sili tātou wifo matatalo. Le nganga pa iai. Wa vea lava oe mo mātou nei malolonga. Mātou te au nangi atu le awa fio le nei tūlā. Lo esi la fia la mātou nei whainga malanga afa tia lava ila i opuava. Au ila awa fio lo iai o le mapu i whanga le mātou te fia malo lo atu iai. Le atua lo mātou te māpa iai o oio le nganga. E te ngalue pono wa i te tonu ia te i mātou. E te tatalo ma e wha tonu ia te i mātou i le hau ma le pō. O oio lo mātou matai ie. Lo mātou fisoa soan sili. A fio mai nganga pa iai. Mātou te mo mia oi le nei tūlā. Pātasi mai a te i mātou. I le suafo Jesu Kiriso. Amene. O le tusi le awhai tau wina mo i tātou le nei tūlā fiafi. O le a maua mai le salamo e se lau se fulu ma le tonu. Sikoruo. O se lau tolu se fulu. O alono fai ipu mua e whangata mai i le valu. Salamo se lau tolu se fulu. O alono fai ipu mua e whangata mai i le valu. O lau fai tau wina. Leli ie. Wa au vala au watu ia te oe i mea loloto. Leli ie. I e whaafafonga mai i lo leo. Ia li liu mai o fafonga. I le leo o lau ai o yatu. Leli ie. A whai e te mai tau lia le ami o le anga. Leli ie. O ai se na te mawhaia o na tūlai. A o ia te oe le wha maangalo ina o sala. Ina ia matau tia oe. O te whātali atu i le lii. O lo whātali atu lava lo wanganga. O te wha moe fo i lana fionga. O lo whātali atu lo wanganga i le e sili ie o leo. O na whaatalitali i le taiao. E sili lava ie o leo. O na whaatalitali i le taiao. Ia wha moe Israelu i le lii. O wā o i le lii le lofa. O ia te ia foi le wha o le tangatele. O ia lava na te wha o la ina Israelu. Ia la tō wā mioleanga o malava. Pamani mai o le tua i le whaitawina o la nāwhionga pa ia. O lo iei i tātou i le loloto ma le tī ngā. O whawhitai ia i mapua ngā te tonu i fo ia te tātou. O awhi ai o lo tātou malosi. O le nganga. O le māwhau. Pewa pisia whaatasi atu ai a toa ma vai ai o lo tātou whaatotua. Whapei o le pepesi mai o le whamai i le nei vai tau. Mo whape nao na pisi ai o lo tātou wola tu mau tari tonu i le atua lo tātou tamā. O wā o le li, e alofa lava ia e whaamavau lava. O iai i tātou i taimi o whaingatā, whapei o le timu e tō mai, whapei o le lana, toi miti ia o le vai. O lo whape nao na fia maua i tā ua se mapusanga. O lo iai lava le nganga pa ia o le atua. I lau maota ma lo mātou ni whale. Tā te tangi tau wānau iai se mapusanga mo oe mau le nei tūlā. Ia tātou o na tūtu a ai whātasi lo nā lofa ma lo nanga le lei. Aua nei vai o lo tawa ai i le wha moe. Tali tonu i ona ao na te ngalueina, mo le file mu, ma le manuia mo oe le nei tūlā. Tā moa ma le lalo langi atoa. Le mawhai e tā ua o na whai o se me tasi, e au noa ma le anganga pa ia o le tua. Lo tā ua wha maa whananga. Lo tā ua tai sili. Lo tā ua wha sinamanga. E taimi whape nei, a o iai o i tātou i le coronavirus. Leo pusalanga wina nafi e whai au whai mai. E utia lava i vai puava. Ai mapu lava i whangalele.
O lo iei fo i le vai o lo tafe mai te tonu. O le salama lua sifu ma le tonu tātou te le male le moai. A tātou te maua ai o le mapusanga file mo. O le afionga lava le lii. E a vea le mawha malu mo i tā ua i aso wha penei. Tari tonu fo i wa atua i fale. O wha nau ma mātua i aso wha penei. O tāpu nia o whai te toa o fale tāpu ai. O le mawhai o na sāwa vali atu i osi taulanga whatasi. O ainga i le li. A o whaonga ina o le nei taimi. Tātou te osi taulanga whatasi tuai i le tua mai i lo fale. Matu wai ia whape nā malau whanau. Sāwa vali whatasi i le wha moe moe o le tari tonu i le tua. Whape lava o Israelu moro latu tangi atu i le tua. O lo whaatari tali mai lava le tua i sau leo o sau fonga. Wala au i le tua yo mana o nga uma. Mātou te tū mau fo i le tae au pei o na ia whetalai o le tae au o le manuia mai le li. Tātou te wha moe moe i le atua i mea umalava tātou te whaia. I au fiufi pe i tātou i le nganga pa ia, ma ia whape nao nei a te tātou le manuia. Ono sa i puapua ngām whaingta, a wai alofa le atua, e wha vavau lava olo nā alofa. I le suafa o Yesu ki riso, ia e manuia sa mua, male lalangi. Amen. Se yo tātou o atu roma o le tua, e ala ia tātou tāo sanga. Ia tātou wifo matitalo i le tua. E mawarunga mapaia le tua. Aolo wanga le lei malo walofa e te lata mai ai pea. E tu mau fo i lo whaupenga e whaavavau. O le tamā, o le alo, o le ngangsa. Pātou te atu o ruma i le nganga whaafitai. Tūranga o le ne yaso, ia i maota malawa. Tari tonu rufa moe moe, o lo ia ilo manuia ma lo file mu, i lawa tunu o Samoa. Paftai fo i le nei avanoa wa e foa i mātou te mafutai. Nga ia mātou tautua ma au auna, awa lava sofi inga le ali ie. Ai mawaile avanoa e ati ai ai, wha mausali ai ma tau longolongo ai. Le ola whātua tua o lau whanau. Mari ai la mātou whalongo lo whetalai mai. E ala ia wa whiong pa ia. Whamanatu mai a te i mātou. O te miuma mātou whenga iai ma tūlanga whaingita o leolanga. Mātou te pae. Mātou te atu ma le wha moe moe ma le tatonu. E te tō mai. Le angare lei ma le alo whai whātou tonu fulau ma musumsuina o mātou o langa tau whai. Paftai e ti mainga. Sa mātou whalongolongo iai. A we whetalai mai ala i la wawauna. Whai la valea ma vai puna. E puna pēa e whai ma vai o le ola e mātou te malili ai. Pa whiinu ai. Mātou te whaftai. E mananiro la wafio. E fsosoani ilo mātou vai vai. Pāton tonu. Musumusuina. Ina ia awalava ni o mātou tau mamao mauala. Ai silisili la mātou whaftai le tuai. Wa e te tala tūlanga sa iau ao walo whata o le whaavavau. Awe a fia mai. E ala ilo wale pele o Isu Kiriso. O whaingo fia ai o nga lue lo wanganga ma lau whaolotanga. E ui lava na te a fia nau ni tangata. Ai ma lo lava lo wangale lei ma lo wolofa. E
taunga tā le alofa. E whaalia ia te mātou. Le alofa lea e te whamanatu mai ai pēa ia te mātou le ala. E uia e ala i lo alpele. Whamusino ina. Whaatinga ina. Tu le sa tauro. Sunu i le tau o le whaalutanga i tuapā i Jerusalem ba. Vai mo le toto o tafe mai ai sau noa mo fet. Pa mangalo atu ia te ilatou awa walatou le iloa le mea o fai. Le awa tau nu le wha moe moe pai o le tua o le anganga wa foi o au. Le pongi sa o le tunga mau. Sa tau mate po le iunga lea o lau fofoanga mo lo wha moe moe po lau whanau. A le o malepe. Ale o surungia i le malamalama. Ale o alanga ina i le taia o le eseta. O soifua manu malo, la wala pele mo lo mātou whaola. Pa moe moe le o manino i ata i mātou. O le ola e whavavau. Le taunu unga. O le ola o le tangata na e fōfoina i o ao. O whawhaile le ina i lo wanga le lei. E tu mau. E whavavau. Ta puila ia i le mātanga o fie, ma na mamalu ora o fie o lo uno whaali. Nei māsa uma e whāwawau. Ai mātou te pūnu nou. Mātou te susu e ifo i o mātou lava tangata taito tasi. O na mātou loa ai lea. Le moni o le moanga ngana o e ao inai mātou. O whea lava ta oto i ai le mata alia o le tautai. E se le atu. Papena le tautua lau whanau. Pa le soifua o lo mātou whina wai. Tingala wala o mātou nau i ato toa. Ai pangalea. Lape la pea o mātou wala i lau si la whanga. Le ngata i leo le vātutu no nofo ma le vāwhea ngai. Tonu a inga ma whanau. E ka le sia o lo mātou awai. Pai wala awina e mātou te ngāruru e ai. Ngāruenga wai whaina ma mea olo mātou ma futai. E vai lava male ato toro mātou mōli ma wina. Lawa lofa lea. Nā fia mai malo walo. Pa mama o mātou fili. A sili ai lava le ali ie. La mātou wala au. Wha mama ina ma wha mangalo ina i mātou uma. Ona. Le taulanga tūtasi wa uma na e osi osia li soifua ma le ola o lo walo. Wa moonga la mātou titalo le nei taua fiafi le tuai. Ona wha monianga wea wina mai mātou e ala le nei ala leo. Wa vea lea mo mātou farsa. Wa vea lea ma vanoa e mātou te whasoa ai. Lau fina ngalo pa ia. Mātou te whawhitai le li e. Nei whamanuianga. Pui i mātou uma. Ona o le whamai. Wa whati ai le whaulaunga lau whanau i le nei vai tau. O le nei vai seunga la mātou whainga malanga. Whamanuia. Ia te ilatou e wala wina. Maliringi iai le poto mara ta mai whasai e nisi. Ia ia wala mai eilo wa au whamalolo. Whamanuia i le tunu umana fuafuanga. Iso se vaenga. Ia ia mwhai o na mātou ngā lulu e whatasi. Ia wale manuia lau tele. Tangata uma. Whamanuia ia wa e kālesia. Wa veo la tau maota malawa e whai. Pa whale tāpua i e peo na masani ai. Pa tā wai mawhtanga mātua ma whanau. Pa e whetalai. E ala tau tāpua inga. E peo na mātou masani ai. Le ola sa mātou iai. Le atu nuu na whai mo mātou tofi. Ia o lea.
O e mori mai mātou le file mūmu whamanuia. Nei lau ele male nei mālo e veo ma mātou tofi. Atia e ai e ka le sia me se le manuia o mātou whanau mainga. Ele mea mātou tena unau ia i le ie. Awa e si la fia. Talo lilo i o lātou whingalo mau mātou loto. Pai ai lau pule a meo tonu. E walawa o mātou loto. Ia e whahi ula mātou talo le ie le talo na e au ina. Iau so mai mātou uma pēa mātou talo. Lo mātou tamai o i le langi. Ia pai ia lo suafa. Ia o mai lo mālo. Ia whai alo whingalo i le lau langi e pei o na whai e le langi. Ia e whai mai a tei mātou le asnei o a mātou mea ai tau malaso. Ia e wha mangalo i a tei mātou i a mātou ang sala. Pei o i mātou fo i na mātou wha mangalo i nātu. Ia e wangale ang mai a tei mātou. Awa fo i e tei teina i mātou le wha o sosonga. Ai e la vea e. Mātou mai ai le leanga. Awa e ou le mālo ma le mana. A toa malevi inga e wha vavaulava. Amen. Amen. Ia e whatalofa atu I pa anga la le lei o le siwafonga le tai a Full Radio Samoa ma whai ona tātou whatasia le nei tu la. Ia e whapena fo na whawhelo atu fo I lau topa ia mala uto mamalu ia. Whawhtai lava le whatasi mai le tātou nei porkalame le nei tu la fiafis. Full ma le 5 minuta tēne le tu la e fitu I le ai o Long Beach. Ia e whapea tuai sa mātou leo. Ia whawhtai lava le mafuta mai auta ngā vaia. Alo popo whawhtai le mafuta mai Filipi Vaiangi. Ia ma lo lava whapena fo na Whawhelo atu Polnaro, ia amituanai, ia ma lo lava le lofa maranga le leo le tua, mo whai on tātou whatasia le netu la Josie, whawhtai vi ia le tua, ia I ona tana lala ulu, whawhtai tele lava le lofa maranga le lei, Luisa wha mausili, a mene ia whawhtai tele lava le sapai o le tāru sanga, ia whapena fo ia Jelina, ia Taisia, ma lo lava ia Lonise Feleti, whawhtai, ia Gabi Tawanu, Tumuatasi, whawhitai le whatasi mai le tātou Paul Kalame, ia le ngata lea le tō telefoi o tau wa whapena ona mafuta mai, Jerry Eremia whatupu, ia whapena ona whamanui atu le tua ia te o tau umalava I New Zealand.
Kalina tai sia malo le soifua maua I lua sunga whawhengainga te polona whapela sunga Samuelu matawheo manuia le tātou polkalame. God bless. Ia whapena fo ni whamanui atu le tua. Nu au sala. Oile le angafa, ia whaafutaivi ia le tua. Ta le tofai a tapanu anga vale o le tasi fo I lea o le sifufonga o le tai au fo. Lot nga lue mai I le aio au se talia. Ia whaafutai lava. Lord have mercy on us. Yes, amen. Ia whaafutai lava. Ia, tai sia Luisa tala, ia tapanu, ia aua tau te talie, ia malo lava, ia whaafutai le lofa mareanga le leo le tua. Maria Melisete, Molioo, Vili Paul, ia whaafutai, ia sena rivi fui ava, malo lava paseto asi, whaafutai mafuta mai, ia lia meis, po o mase, ia whaafutai tele lava. Hui le langi, ia tamasai lau, ia sa tele sa masina, whaafutai malo le mafuta mai le tatou porkalame, ia whapena fo ni whawhelu ata fo I le tua whine ia fau le leisi ua vi Myers, ia o le tasi fo I o ia o lo lango ino le tatou porkalame lungo le ea, ia tala peili, whatalo whātui lau le swafa manu malo o Yesu Keristo I sau whainga mamalu a le tatou ofisa whasara lau soft radio sa Radio USA. Malo folau manuia I lau sunga, Reverend Sepulona Tanuwasa whape fo I lau sunga Pastor Whangalilo, Samuelu aita fo I le sunga I le awa o IT tuila epa whawhitai sua. Anga le pele li mo sauninga pa ia o le ne ia fiafi ai maise le awa nanga manu ia tele le polkalame whawhitai tele lava mo whamanuianga pa pena fo I whamanuiatu le tua ia te oi. Ia whawhitai, yes Jesus, amen, malo lava. Pore le si uwao ta alofa Reverend Sepulona Tanuwasa, Pastor Samuelu whaapea fo I le IT. Ia le male manuia lava le awaudanga ile ne ia fiafi ia whawhitai tele lava vi taua toa lima ia malo lava le mafuta mai le tatou polkalame tau a inga ia siu o save ia tuatanga loa ia whawhitai le mafuta mai ia vi ia le tua ia ropati lau fau o aso lima a lopine anga akapei na ia whawhitai tele lava le mafuta mai le tatou lame tala peili ia vai fo le taponu ia malo lava taponu fatalo fatu le sunga whawhengainga lau se sunga Reverend ia Sepulona Tanuwasa pe Pastor Whangalilo sa modal popo toa vau matawheo ia manuia le tua I lua polkalame whawhitai lava Paratisa Patricia Wati malo Queenie Mate tuisa lia whawhitai ia vi ia le lofa mareanga le leio le tua ia solo pe lava I wato telefoi o to whaafutai lava I le whaavanoa ino le nei taimi ma le nei tūla o te whaatasi mai ia ala fo I le tatou polkalame le nei tūla fiafi lo isa whaamausili Hear us O Lord, praise your holy name forever and ever Our Father who art in heaven, amen Hallelujah, ia malo whaafutai vi ia le lofa mareanga le lei ia mai moanga eva timu fo mai malo lava le mafuta mai le tatou polkalame whatalo whaatu tau sala fia klopo, ia fōle leo si wavi Myers, ma lo lava le whātas mai, ia pena fo chalina tai sia, tala kele lo pisa, ia ma lo lava, ioi, o le fia lava vi ia le li. Tala lei ta whau ma lo, ia whaafutai le mafuta mai, ia manu ia umalava o tō Las Vegas, ia maisa o a maisa tavui, o tavui, ia malo lava le whatas mai le tatou porkalame. Moe whanoti vi ia le lofa mareanga le leo le tua. Ia whaafutai tele lava tō whatapunu wha malo le tau tua laua fionga whaatonu ai ti tule epa whaafutai sua. Ia whaafutai tele lava. Marie Alosio, ia malo whaafutai tele lava. Moe whanoti amene a lofa mai Brisbane, Australia. Oi malo lava. Whaafutai tele lava le whatas mai. Ia tuia fiso. Ia aloi tau ili, whaafutai a toa Ripley. Ia senior, whaafutai tele lava. Taliti ngā tilifi. Ia whaafutai lava. Ilisi la ulu. Ia whaafutai le mafuta mai le tatou porkalame. Maria Alosio, whatalo whātu ilo sunga se ilua mo le soifua manuia, God bless, from Brisbane. Ia whaafutai tele lava. Ia vi era lofa maranga le leo le tua. Charlina tai sia. Ia tala kako siva o wao lea, ia malo lava o Pastor Popi, ia la vala au mai ati oila sunga la whawhengainga, ia Sepulona, ia Pastor Popi, ia malo lava, taliti ngā,
Tilifi, manuia le lua aso alo farm taliti ngā from Sydney, oi malo lava, ia whaftai lava, tai lava whaftas mai, ia whapena fo i whaftai tele lava, ia talofu Maria Alosio, ia Louise Lamb, ia whaftai fo i malo lava whaftas mai, ia whamanui atu le atua atu o tō umalava. Ia a tonu fo onise fo i o tōwha a matana ngā solo atu i a inga, ua manawa whi au mga albengo le nei aso, ia whi mai fo la le upa Louise Lamb, manuia le awa ngā le nei a fiafi whaftai mo le tāru sanga mo lia, alofa te le atu i lau sunga toe ina se pulona, pa pēr lau sunga Samuelu, ia whaftai, ia Malo. Ele o stoina whaftai tele. Ia, malo fo i lava la soi fo manuia le sunga le IT, ia whaftai tele lava. Doll Ray, alo i nuu, patalo fatu le nei awa uli, ia whaftai tele lava, ia manuia fo i fo fuango totoi o le nei yaso, ia vi ia la lofa maranga le lei o le tua. Aska pese kubai. O le taimi la nei, ia o la sa uni atu se pese le e to vai ai foi o le tatu whasara launga, ia na toi foi mai foi lea, ia o lea foi se mewa sa uni atu le nei tu le lau, ia la whape nao tatu whasoe le tu la fiafi, o se mai o la whafonga lua suma lua minuta tia le tu la fitu, ti whafonga o le taia for Radio Samoa.
Ia whawhitai lava le tamini le tali mai o tātou whasalalonga i olo tātou na mafuta tātou pē lava i lungo le ea, ia whapena fo i lungo o TV, ia ma whaafonga mai fo i mauta malawa a wala tātou polokalame whātulanga ina. O vai tau vai taimi nei, ia e manatu ese lava manatu mamau, le mamau fo i te totele. Pei fo ona o tō lau sila fia le mata upolo o vevesia i le atunu tele, ma le lalolangi atoa, le wha mai lava le o le COV tasi iwa o le coronavirus. E le fotuanga wha pea paulo lo i tonu lava o le tusi a Roma i le mata upu e valu. E pei lava o le whanau mai o le whawhine i lona ti ngā. E wha pena fo i le whanau mai o oe i le ti ngā o le whaatua tua ma le wha moi moi. Ona ua whainga tā tele, na le tūtū mamau, wa le mawhai foi o na mapolo mawhau i le vevesi mai whapei o se matangi pua oa. Le mawhai o na manino ai o lau ai. O le so lai le whamoi moi, o lo iei pe lava le tau mawhai ina ia toi ati a e alo whatua tua, ma fau tua atu, ma taulongolongo atu le siwhawhonga o le tai au for Radio Samoa. I lau sunga i le au wharupenga, tanu wasa. O lo vevesi le atunu uwhai mai o le unga ua o mai. Wa vevesi le atunu uwhai mai ua le ai o se wha moi moi. E mawhai ona e wha lawa i teleina le manatu lava i le va ai to toa o le whatua tua ai maise lava o le tangata kari tonu o le tua. Alo whaftai, matango fia le fisili. Ai le awatua ni mawhauwhaunga te ngai ma le fisili. Ia, whainga ia le tua e tātou tele i roa, i tea. Pawea le o mai o le nei whainga tā mawano, mwhai ein tātou mafuta whapene i le tātou leo whasalau o auia. Ia, nā o le asa, ai vai asa i le maua i ni awanoa. A lewa mai e le tua nei lau ma nei mātanga o fi. Ina i whainga tātou whasoa i tusa o le mafuanga, ua leina, o le ini lotu a e ka le sia, o le ini a onga le whanau, ia o isi o whainga ruenga mai whale. Ia le vai e silisila mai e tātou au mafuta. Ia le tau whai e tausi le vā lea e tu sa i mwhautuanga a le malo, a me si lava le tātou stete ma le tātou i tu malo i ale nei. Moni. E whalawa i tele, le tala e whawai lunga o whalongolongo, ia i manatu o nisi, wa e le tusa uma, ia lau whatu tua, e le tusa mwhoi e ka le sia, ma lato mta apsi siri ma o onga.
Awa ia ile si ava enga wala to manatu. Ona o mea ole whamai nei e tūranga ese. Wa fia ile la langi a toa te metasi. E vave o nadu. A sitsila. Le sausawa na la langi le un tato iai. Teknolosi. O va le whewai. O va a whewai. Ia e malanga itangata pe o cruise na le o. Ia wa la vea tangata ma toi whafoi mai. Ma taula va a se i whailfo fuanga le. A tatou whaitau manino al tuspa ia nei wa o wa lua awhe tau sanga. Tanua na fia mai tatou whaola ia. Whata oto lata. On wha moe moe man whaotanga. Moni lava. Le voi lai e sau noa le tusia paulo. Iona lava mai tau ma popoanga an whea ngai ma lau kerisiano. Na wa mai vatasi e paulo ma le fofuanga. Oi foi fofuanga ia. Pe o le tina o la tau niuni e. Anau. Ia. O le atal na e tātou te mana tua. Ima ka tātou visiti. O te le au i le manatu le wapea o mai le unga le lau. Si o ulava fata vai. Te le au ai. E vai tuspa ia lau tana. Le anga na fasili tangata ia Yesu. On so. O a fea o mai taimile. E le taria Yesu. Taria Yesu. O le whingalo vai tō tasi o le tua. Pau le mea e tatonu si o tamai vai te au iai. O le tātou no whatatalo. Whao ngā tatau a wanoa wa au mai. Tātou siu stai whautuanga wa au mai. Wa a leisu stai ia e mai oe. Ia ona mamai eile maisi. Ia maa whaina e fōtisau fō o tanganta. O le ngā rua whelangolango mai. O tanganta uma. E tu sai ma le whaalinga wa mai e le malo. E whaavai lunga le poto ma le te mai whaasai e nisi o fō mai o fō ai e le tua. Ia nā tātou te loi. Tonu ala pawe na maua se vai la au. O lo ngā rua pēla tau le lau mua o lo ta oto ai upo whai o le soifua malo lo ina ma vai la au. Ia Atlanta, the CDC, the Center of Disease Control, ia prevention. E o le mena tātou e talo iai. O tātou te pore le unga laulangi. Mea na o le tua o lo ta oto ai lona finangalo whai tō tasi. O tātou e tātou whaiva e tātou tiu te whai, pe wan whai antu. Whai on tātou li iwa le nei, o tau whengai, mō tātou tangata. Whai ei mea le leima me tā ua, te tupu mai ai nisi, tūlanga le lei te tonu a inga, me whai, tātou Samoa mena mai, tātou ian whanau Samoa, langa o le tōru wha au ngā tupulanga a Samoa i Amerika. A tātou wa ia no mai Samoa na soifua Samoa mai e Amerika. Ia nā te lona men tātou tupu ai. E o mai nei au la tua au mātou nua la atu mau. Tā le longo, tā sau niuni a inga mo le sā, tā le longo nona lua. Ia sau li pesenga o elewa pe le nuu atoa. O le tūlafono le nuu ele si tūlafono a se e ka le sia na lea sa mai la mo sa ele se la fono le whakasa tonu ala alfanga manu le stula fono le pope ele stula fono le tumamona po le pat po le ala po le tula fono le nu o i noa le nu le mesa i le manuia ona lau ele man tam whanau o le tāpua i le tua ma lolo mai lo le whaisalam lo sa i di mai le tua te i la tau tāpua i a te ia ma le nganga whamaoni. O le talana na saunoa ia Yesu le finisamalia anunga le vai. E le o le maunga la, le o le maunga lea. O lo sa ili mai le tua. I le tangata e tāpua i ma le nganga whamaoni. E o le teimila ne o le awanoa le lei. Le o wha le matua ma whanau. O le voi ngā rua ngā isi o awanoa aulo ma awanoa le au maua. E toi sa Mondi lava. Pe e tō matawina. E tātou au whafonga nei, tau a whiawhi ala voi i tūranga o le salamo, tangitangi a le whai salamo, ma le whasa i le tua. Ala ana tisira whia. E le iasi se me maua i le whaoltanga na o le tua. Sa ili ai ai, o whea te alu i ai, mau mawhauwhaunga, mau ti ngā. E vai tele i lau whatu tua. E anga e whamai voi te tala Paulo ele tusi ale o Roma ma isi antusi.
o le whatutua o le mea alofa fo ina mai ngā lue ai le alofa tūnoa o le tua. Ia, o meta ua nā. Ma le awhiongo pa ia le tua. Ia, e le ngata le awhiongo pa ia le tua. Ta tala o tātou ma whaulanga o le tua whitalai. O tau tala ma le whalo alo. O le mea alofa le tua tus pa ia, le mwhai o tus pa ia, o na tu le tua tonu. E ilo nā nganga, o ina tātou au le tua ala tu. Ia, e awhio i me uma. Ta va be sa o le ma tau sisiri. Sila fia me uma. A toa i ai to mai ma le poto na laina o tato pa ne tele titi. Moni la. A le fofoanga e faisi na te le ai la. E o se tali atu na umia e tau fai tali ai fisil popo. E la va mal falo alo. Ma lo lava mana i le nasa mo e whaafunga mai i le tauma fai le wha malamala maina. Pei o le tato fesilo le netu la whiawhi ua matua i toa tele lava le au mau te tele. Ia e wha whelo atu se toa whine mai i New Zealand, Christchurch, puni puawa fua, ma loro soi fua foi. Ma loro soi fua, ma loro foi le tautua i le ngā ruenga le tua i le nai tua ke lope alolo whatele atu mo tau uma i Christchurch. Ia manuia tele la o lua Porkalame. God bless, ia wha tai lava. Ia ole Samoa, ia mana tua le leia i tātou. Tau nu atu lava le tala le leia le atua ia te tātou, ua iai le atua mai tātou mai i le amatanga. Ai se a fo ila ole ato i liuli wai alo o lota ua sa ai ta va ai whaatasi lava i le atua pei lava le uso ma le tua fine. Pe mai fo i le mori mau o lo o maua te tonu o le mata upo e valua loma. Pe mai tātou te fiu lava tātou te whita i solo. O Yesu lava. Lota ua ala moni lava i puapua ngāmu whaingta. Awan i ngalo ia te i tātou o le atua o lo mafuta mai i tātou. Awan e whasa se ina i tātou i tala pe whaafewheina oe e se tasi i le nei vai tau pei o na whetalai o le tātou sui le nei tu la fiafi. Tā vita tau anu, patalau whātu o lua sunga i whawhengainga le nei a fiafi ma mori le whaafutai o lua whawhengainga mo le au afa ua o lua tala o wāre whaafonga o sa mo le nei a fiafi. Wā e whanua le whātamasoali inga alofa i le lafo i a lunga tari mea matutu a wasa moa malana whaatofa a inga tofala inga manaya a wase manuia mo atai au ua oli le liva ua e talanga pasina ua tofu foi le ngongo siana ia alofa re tua i atu mau le soifua lau le lei ia mamao ni tau taf tua ta falu ia male lau mea toli le savili ia maua na whaamanuianga ia mamaua a tili ai lava whaaftai God bless ia manei whaaftai ta vita manei tere lau ngana whasa moa ia umawhai tatu i tata noa ia o le taimi nei whaafeloa i atu ia whaaftai lava a Jalina Taisia moni lava lau saunoanga ia e whaaftai tele lava lita tala whaaftai le mafuta mai whaatamali seu ia whaaftai tele lava le alofa maranga le leo le tua. Albert Ainuu, ia malo Ainuu, malo lava le whaatasi mai le tātou Porkalame. Ia whapena fo i le tō whai a taponu tau angavale, whaaftai le tau mai le neitu la. Teresa Asiata, malo lava. Ia Jesse whaatau, ia whaaftai tele lava le whaatasi mai le tātou Porkalame le neitu la fiafi. Te upu mato le au auna, whamale mo le whaamangaro mai. Ia, malia foi a whaapea foi ua sasi foi se whai tau wino lau ko meni po alo suafa. Ia, whamale mo le whaamangaro mai o le au auna. Ia, o le nei tū la, ia le nasa au tō whaafafonga. Ia, o le taimi le nei. Ia, tūri matai me pere tātou Porkalame, mau mai le nofo. Ia, o le wawai le tātou tala noanga le nei tū la, isa pese ua saunia ma o tau, o se mai o la tō whaafafonga. Ia, o lua le kaimi. Samoa e matalasi ua sio mia elesami
Ia malo lava le mafuta mai le tātou Polokalame, ia sa moe mamau atu ma sa moe lata mai, ia whātasi mai le tātou Polokalame o le taulongolongo, ia mane au wharupenga sepulona tanu wasa. Ia ore nila i tū la, o lo o iei lava le whamai, wa pē fo i ona tā ua le taimi wasola, e mau te tele lava le tō tele. Ai o lo o iei lava le manatu ma le anganga moni lava o lo whapena o na nganuru e i tātou le nei tū la,
Se I tau mawhai lava, I le hao whaalu penga, le sasunga ia tanu vasa, o lea fo i o sona I loa masana tangtanga I sona ia fo I mwa aitu toa, I le wha mai le nei o le coronavirus. Le ua whaile ma wha fita audi ua le ngata fo I le toa telo ta ngata ma mai ai. Ia wha pena fo I e ua mali liu, ia le ngata fo I lea mata ngata wa ta ngata vale ina. Ono o le se o le avenga, o lo tau wamu le toa tele le nei vai tau. Ia, lau sasunga le whawhengainga. O tula ngang whaftai mo le fisili. E le oa o se scientisti po se fo mai o le se fo malolo ina. Ai whawai lava ia se manatu I tūlanga o le o whamtalanga o sila fia fo e le lau tele. O le mea manino mana mautinoa. E le na le paule o se wha mai e tau o virus ia ngai nei tātou. E la le virus leo tātou e neo le corona e nai e dash to edge fulu iwa at whamanatu mai tau sanga na sa wale mai. Moni lava. O le wha mai voi. E mafua mai I mea ola o le whawhanga. Moni. E le na o saina voi na tupoise mea whapea o wha mai e mo mai o manferelei, o manfetelofi. O ia tau mai ai e leo le lei o na tau sia le tangata le whawhanga. E pe o na tātou whai tau ia le whinangalo le tua mai I le amatanga I le kenese. O le whaiva o le vāvainga o le whawhanga. O le whaiva le tua le tangata. O le steward. Longa lo stewardship o le creation ngā le tangata. O tātou loa o mato a whaina le ea. A whaina lau ele. A whaina vai. A whaina sami. Moni lava. A whaina mai mea wa whai le tangata. Ua polure a toa le creation. O le ea se mea o toi sao. E voi nā o le tam whai ai a whai tū la whono. E maali li ai malo uma ia tausia. Ina ia tau wha mamā le ea. Puipuia mai ai le kelope mai le mawhanwhana. Ele te tau na o iai. Ia mala o ina whaina ina tawa I motu the Universe Pacifica. Coral Islands. Ile isi I lunga o sami o na ua melt. I glaciers. Ia I mātū. Ia masaute wae. Ia pe o tūlanga whapea. Ele ngata I ngā o vaila au o lo whangaina. Whai e whatoanga. Moni lava. O mea ai o lo saunia whangaia. Ia la fua se tulou. O moa mea uma. O le ai ase mea o le papai e le malosi o le alu. O le to mai whasai nisi I tūlanga o whawhanga. Ai e iai tū le lei o le to mai na vele tū sai nisi. Ia o le sai li ala leo tong fitingo me ia. Ai wha whento e wha le lei pe ma whai o te wha fōi le mātango fie na iai le whawhanga. Lea laua o sala lau le wha mai. Ia e pe an whai antu. Sawa le ulanga le tau te iai. O wha alele tau ia o au te nofo o lata I le malawa alele ale ei pena sifuru a minute. O li fo rau te nofo I whafa mata le ala a waile mau ese ma le mea o lo in mato nofo. Ia pe ia leo mai o ta vale le wa o valele le ao ma le po le malolo. E o ia le ia wa neila. Ta fia uma. Wa faina a tole economy ele na tatou I America. A faina le tama wainga. Ia ma o ele ngata I tangata tai totasi. Ia o sa tete ma malo tele tūlanga e pe o na moli mawina. Ia o laula ma whawhai ma te tununga. O le tatalo al mea lau kirisiano. Ma le whamoe o lo whamaoni le tātou taitai I Washington ma lau whai tūla whono a meise o I lātou whiwhiria whapitoa wa eilto mai. O vai la au e fa tong fitia nei e pe ano vai atu o le tātou lau mua o me sa I le vai la au mo tong fitia nei me uma o lo I Atlanta the CDC the Center of Disease and Control Prevention o le prevention a tau rau puntu muri ia le sui ia le acronyms po mutai tusi na tau o la acta e fa ingoa le CDC na wa at e mare upu prevention ia pe o tātou talo mo I la tau ia
Wa fai ole to mai ma le poto e mai le tua. Ia, tātou tonu foi, te talo, ia ave foi e le tua le mawhawhau le lei, ma le mawhawhau maoni, e whai e ngā ruenga ne ia la veini tangata. E pe al mele ana tātou whai tau e anafi. Wa le iloa lau frasaia po fe, sa wai le mana le wa le taria, ia, e le whai lana ave ia sātani wa e le whai e sātani ni va venga titele va pea. E mena atu tuai. E tātou ala o Kerusiano. O lea lava le whatwhaitauranga o lo e tāpua iai. O te talo, tātou te talo la whai le pamoe le nganga o le tua, o lo ngā lue mwhoa i mari lingi, le tomai, ma le isai anisi, mwho mai, so natu lea. Whawhitai mo le wha mārama maina o le nei ma tā upu, ia tono fo i wa tele fo i le to tele lau mai mo o mafuta mai, ia wa mawai fo i se vaenga o le nei tu la ua whapena o na tau, wharango longo mai ei se tau mawhai fo i wha mārama mātu le tūlanga, ia o lo whapene o na vevesi ai, ia ma le tūlanga fo i o lo tupu le nei tu o le kelope. Ia se tuatu lava no i la wa whionga le wha tonu, tūla e pa whawhitai, so peiso manatu tonu la le ma tā upu. Le ai ero iso manatu te mini o le whaisi o pisi tua i tatu, ia se te mi, mana ia, whawhitai. Ia, whawhitai tele lava. Le nasa tau whaafonga mai sa tau mawhai lawa le sunga i lau whaalupenga tanu wasa tau wha malamala mātu e tau longo atu e winga atua aua tau te popole. Kerisiano tātou nofo tatalo, tātou tangai i le atua o loo ia te ia le mana, tātou te manu ia i mawhapena foi ia mau tātou tatalo foi mataitai o malo umalava. O fo nei Amerika, ia ta talo fo ma Paris Channel Amerika i puapo ngā mwhangita e vevesi. Io e whawhangata tele le vai tau nei. Le mawhai o na mapu, le mawhai o na le leise moi, o na le vai tau miliona ma miliona tangata o te tonu o le nei malo. Ia e moni lava, o lo whaatasi lava le atua, o lo ia te tātou fo i le avanoa tātou te sāwali vali eilo tātou te mā, au nangi, te talo, i le atua nei. E hala i le nei wha mai, ia lau sunga wha whengainga o loo pongi sāpea lava Samoa. O le tala lava lo wha alongo iai, pau lava lo la tau i loa le wha mai le nei, whai mai nā o le whawhonu lava o lima, ai aua le tango i lima, a o se sesi lava mafua anga, matua i le maua lava i Samoa le vai temine, e pongi sāpea lava si o tātou wataru. O la sau tau longo ma sau upa whaati mai mo i la tau le nei vai tau. Whaftai, sili, ia. E whai tete fo i whamtalanga, leanga o lea e tātou ai tau malele i le tātou tua ma whalongolongo mo se tātou o Samoa. Ai o whea lava o anga i ei fo fuanga ale palemia ma le whalawhatula fono ia tō fo i ma fomai. Ia ma fisosoani a lantu le malo o whatasi e pe o le hu. The World Health Organization. E to manga iai e tūlanga whapea wawai la au ma au te loa o lava ma le leile to mai lo tātou atunu e tonu wau ma tua lava le tō whala inga ale atunu e ua lātou i loa Moni lava. E ui lava ni tō tele o i le awata mai wa no piai ma lala i Australia, me se lava ni usila, ma tātou i Amerika nei ma wai. Ia, o lo, anga le leile tua lo, ia i lava, tangata o tātou atunu, o nātou whiwhiria i le o ese ma lau ele ele. La tā ofi tofi ma tau tua ai le atunu, ia, a o a lava mea, wa o se au whalongolongo i tala mai Samoa, sa whautuina o e se tasi o wofai whiau. O te whalongolongo i le TV a le kālesia e whakasa. Ia na polokalama e mānei ia. Ona teimi e le tupu le mea lea. Ia tau le ini awa noa. Pei vo le mafuanga lea wa mawari nei awa noa tātou mafutai. O le tasi o tūlanga. E au ni tātou ai tutoa iai. Lenga o le tunu o tātou o le tunu mafuta. Moni lava. Po le lava le te wainga e me voina e leina ola tātou ngā luenga mai kālesia. A mafuta le Samoa, e a mata mai e pele ia te ia, ona ainga. Moni lava. A iai la me tutupu, ia ona mai lo le Samoa, ai pei ua le whautangia le
le fautuanga rea. Ale tātou sa tete i California ma ko vana ia me se fo io o meia so tumalo Moni po lava. polo i tumalo e fautangia e tai se fulu le ma le pera ia ma pe tulanga va pena e le va pela pui ai oe le ustai ai pui ai oe ona le pui nga oe pui ai stangata Moni lava. Io. wa faina na tangata i va potonga ia na la tulema pe si ai stangata Tinga o ai lava. la pa u e le tulanga Moni lava. o la tari o le tulanga ia ai tulanga fo yo va la o le tua e lo tatu tunu e me se ia o le au fainga ruenga ia matangata anu e pa wala e tatu talo ia pe la va nga ia fo fuanga ia i pela nga fa ma se o le tua la nga feng tar fa no noa Io. la na mata la unga Yesu lunga le mau fa ta oto fa vai le malo fo Moni lava. ia i mata io lima ia na no mai Yesu o le fa no noa ia ele singa luenga le tangata E o moni. nga luenga le nganga e fa ma fana Io. ia tulanga va pena pe to tele pe to la iti tangata o ia mea o maliu o nga luenga fa ma fana ia o nga luenga le Le nganga ngaupa ia. ia o la fa nga luenga fa mai puta mo moli va tu le fa ma fana mo ila to e onuti mo moia ia uftia fo i le pong sa o fa no no wa le se le fa no no mo le tangi ba mo se pele Io. le tupu mena ia oe o tau na fesili po e o stangata soifua ia sosonia tu le tulanga Ia malo lava Samoa ia mau le taofi. Tu mau le fatua tua. Aua le tau le pua malafo. Aua le tau le pua malafo. Ai sea. Ia tala noa tu la i titi lava na mata upu lea. Aua le tu ulafo ia whapea ua ngata pa ua pau le ngāru luea fo mai. Ia tō whamalie. E pau lava lo la tō malama lama le nei vai tau. O lo ngā lua e pe lava le tua lo whangaina i la tau. O lo whapena una tuu mai iai le mana o le tua. Ina ia whai ai o lo na whinangalo. Ia ta talo mo nai fo mai. O lo whapena fo ngā lua i le hao maripo. Ia wā lava. No la tau ma ele ngā le tausa ili. O se vai fo le nei wha mai o le coronavirus. Ia o le taimile nei. Ia se ia siasi atu fo ia tatu komeni. Ia mai e fo mawhai o na mafuta mai. Ia whatu sili tai lava le whatasi mai i le tātou porkalambe de netu la fiafi. Ia whapena fo i o na whatalo whatu le tō tele fo i wa mawhai o na mafuta mai. Spicy water tu moi ale. Whaftai whamanuia whanene ina lo suafa Yesu i lo walofa muti vale mai. Whamawhana mai lau whanau i taimi whapenei. Whaftai whamalo mai mātou se. E ui lava ina whamatau mai ai ua mātou mauti noa ola o soifua oe lo mātou matai o matangi umalava. Vi ia oe Yesu e whavavau lava. Amene. Ia whaftai tele lava i le whamaharusi mai fo le tua whinia spicy water. Ia whaftai tele lava. Ia mā lo lava le whatasi mai le tatou. Io le tatou mafutanga. Ia e whapena fo le tō telo lau mafuta mai o i la tōlo mana nao ia popi, ia o popi o lo whaisi na pisi o popi le taimile nei o no lo taunongo longa to pe lava ia le tatou audience. Ia mā lo lava a raisa wha ia o i talo whai, ia manuia le nafo i tū o le ainga whaaftai le mafuta mai. Tō whatapanu anga vale, tari tonu ua o iai le social media news i Samoa, ia whaaftai tele lava. Io e mā neia fo le manatu. Ia whatalofa le tō tele fo i mo whaira mafuta mai. A o le taimile nei ua tasi le minuta te ana le tula e vanu si whafonga o le taia for radio Samoa ma le pese ua whai mai. O le taimile nei ia o le a whapena o na tātou wasiasi atu i mōta ngase. Ia o to umalava lo whapena o na whaalava vea i nei whaamai. So se whaamai lava. Ia e le mawhai o na tu whawina o tau i le lofa mareanga le lei o le tua. Ai o si mai ala tō whaafonga i le pesa le te maa mai e pule au le tua.
Ia whaafitai malo lava le whaatasi mai le tātou porkalame. O aso uma lava lo tātou o na iai nei. O aso ua tōna i atu, o aso nei maso lo fofo mai. Mana tua le lei, e pule au ao le tua. O i o lo tātou whaavai. O le whaavai moni lava le nao lo tātou wala. O ia whaia fo i o mele lei uma mo i tātou. O maolo nā lofa tūnoa, e le mawhai o na malu e lue. E le mawhai o na ia toi whaafo i sana upo o ia whaia, a wāle a lofa mareanga le lei, le nele ua sapi ei nei tā ua i le maa o malie. Ia Samoa, tu o mau le fui o le tapo inga mare to o lau launga. Ta vali puno wai, ta talo ma futa i le tua i teimi umalava. Ia o le nasi na wha popo mali atu le upo o le pesa le tia maa e pule a wao le tua. Ia o le nei tu la, i o le a wha wawina pia le tau longo longo e tu sai mo le tātou nei por kalame whātou langa ina. Ia o le a se e atu le foi le tasi tu o le vaenga o le tātou ngā le wenga le nei tu la. Ia te tātou asi pe lava i le mata upo Ioane Iva. Ia a tonu foi lo iese mata upo tā ua lava sa mo e hao ona e iloa ma e mana mai. Ia owa o lea sa tala noa ina foi, sa langwa ina foi e le ao wha penga se polona tanu vasa i le aso ana nafi watu ana nyatu. Ia ila wa fionga i le whatonu tūna epa whaafitai sua. Ia o lo taimile nei ia te tala atu le foi alo maia. Aftai i lo sunga i whawhenga. No o matamata le whinaunga le sa whinau i tangata i lunga. E whinau tonu ana le mta upu le iwa. Pai mai na mai le e peise ta mai talas, ta mai tai. E whapea i le naturo me na whaia ia ma le a foi. Ma le whapea i o le virus le ua tūrai mai nei. It's a man-made thing, virus. E le o aina te e lola nisi whapea ma watuni tala le lei whapea o e whaitau le foi le mata upu atoa e iwa. Ioane iwa. O lo tau mai e ina. E ai o le virus na whai e le atua. Eo fai mai foi nisi e le ai e le o le atua no na whai e le virus. Ia peo le mena o whesile tuai ia usunga i whai au, pamalmoli. Ia, whaftai lava, ia. Sauno ia lau a fionga i le gato tofi le netu la fiafi. Ia. Naka whaftai mo se whesili. El tala masani a vo ele ise whesili se sepe valea. Nā le whesili e le whaia. Le memo mua. Ia, ese le tātou whaitau tuspaia. Lua. Moni. Ese le tātou i loa tuspaia. Tolu. Ese a tātou mtau sisili. Olona winga. Ese le tātou whamatala ina o le tua. Mua. O le tua lava na whaia mea uma. Lona lava whina ngalo whaito tasi. Tātununga lea o siau ta whaife au. Ona avere le tua ilan fofuanga. Mua. Ia o le tangata e tausimea o le fofuanga. Lua. O ave le sa o le tonga i le tangata ma le fofuanga. O le pa ula o le fofuanga ma le tangata. E le o le tua. O le tangata. A o le tua le umi on ta pena le tua le whautanga. A whai mai la le tangata o le tua na whaia le virus le whaavai runga le mtaupu le ivana o whaiantu lea. Ai tau wha le tatu tuspaia. A lai whai mai. O ai wan si la fia le finangalo le tua. Lai se tasi. On matua ia el tu lo amal fa lo on to ale ma fa amal ano o le tangata la o tangata e na tua ia le tua i semea o tangata valele o tu spaia e tau fa tete e le vate le e le van loto le val tangata na fa le tua e le fa le fo na fa ia tu tangata na fa na fo e le fa tu la men fa ia Moni. e le ilo le fo tangata Yo. na tangata ilo le fo na fa ia a fa ngata na tangata na fa ia sa nuanga le te mai te toa ia i le val na fo ma la sunga pe ma fa fo na e fa wa fa mai te o po la men fa wa ia me mo na ela na ina la utala ona o lo foi fatu tu mo lo te tunga ele ai se tangata e sila fia fina ngalo le tu ai se tangata na fia mai ai le la langi sila fia fina ngalo le tu oi Now Yesu ke re so lava. Now Yesu lava. Wanga na la wa fia Yesu
Ia na ilo le ma fo favore tua. O ka ofo so. Taufo. Mana fatai ia pe o le me ta ua ta tu tilo langa fai tau se matanga e fatai na le la o manino mai i o sunga le vaenga le o le atonu ala le o le virus na fai ta O le ate foi no utawa. O su enga ale tua kana fisosani awala mai sai nisi. Ele la tu le mta si li fam tara le ma fa favor sai nisi. Ele foi sa sai nisi fam tara ma fa favor fe fau. Ia lo le tangata lana me alofa wa mai ele tua. Le abo tato loa. Ua fa le anga ina le fofuanga le tua. Ele tangata. Peno vai atu o pala le la wele wa ona i vai la au. Wa faina ia vai tafe, wa faina le sami ia faina tuai ma me fetolofi me ola fetolofi ma ia ato foi ma rata unga o birds ma fele wa faina bo se me o sao o i la le wa hui mai ai wa vai o tato leva mai en fo mai tato mai me ka TNA au nga vai o leite le TNA o tangata na fainga. Menga inga ese immunity system ka o te leo fam tala fa fo mai o le fam tala i dungo le me o longo mai fo mai ya tato. Le o tato lona me. O i fo na e aru i le vai na au le sau. Na ia fa maro sia le me ta o immunity system. Le wai le tusa mu tangata. Le tusa. Te va vai ai. O mo ma wina le tangata ula tau de valu sifu mon tupu ala ula aure sitangata ele mia na ula ele tai o fasu tau sanga be mai o cancel mama aure sitangata ele ula o cancel mama ala na tele lo ala na te mana vaina ya le nicotine le sa ule sikari ke ala singa ala mela na ta tau tu va ai o fa mai ai o fa na mai e pe on fa mai ya la apostolo Paulo tu se popo ia loma le fofoanga. Oi foi fofoanga, oi foi tangata. Moni lava. O te mina nei, o le tiute ma le fautuanga ia pe o le kalesia UCC le ma te awai ma le vatondu singa la tilepa. Ta ua ia le kalesia le fale le ina le environment. Saunale. E wale investina ni tupe i mo meo suau. Le investi me lo i lo ai le a me tonu pe o masini o lo fe avea i e fa wai ia me tau me pena le ave le nga o le kalesia ia e le su e le malo si el pelu mal ma ai o le pelu por ma sau el pulfana no na file mu e le su e na en sawa ye su fa fa tainga ia wa fa la bo ma mau me wanga i tanga ia lo so sani ma neia ia mana tua fo i le tatu au mafuta mai le neitula. O lea sa whape na ona tui nātu sa o lava i le mafo fau o le tatu sui tō fia o le neito la fiafi. O fuafuanga uma lava mga luenga le tua o lana upu le sa i o na whetala iai. Ua le lei. Ua le lei. Ai peta iane una ua whape na ona pa u i le tofe le loto o le tangata mua lava le tatu urumatua ia po tatu mātua le fuafuanga. Ia o le nei wa whape nei ai o lo tātou na nofo wā piapi ia wa wha le tonu wa ona le lau ele ai whawhitai i le atua o Yesu ke riso no toi a fio mai ia le nei wa toi mauai o se mapusanga i le nei vai tau tu le epa ia o leo umana utadia le vaenga mo mo city al vaenga no lua le va pe o tangata na faia ia o saina na amata mai Moni. E leo se virus mo le ele o ta waingo atunu o le virus le na tu Samoa lena mali li wolto tele tasia fe iva salau futbalu suliva o le virus na mo fo I mo meola ai o sepania e tele na tata o le ta o sepania na va mai na ta o le influenza o le male a vole su ele o nisira na tu o nisira na uie tu ina mai le fai New Zealand fa maoni e fa asu le fa na tua toile sa wel poto mana te mai na ngalu ile tua tai o le territory e uma le ia ana o mai foi nei fa mai la o le mena le fa pe mai mo many conspiracy theories dangerous ele ngata e mari di waste ngata ia na tu le spala ngi la ngan ma fa vai tu fo ni sangel ngata le tu mai le tu fa sioti
Ale lo le senga na ole tangata po le fitu ai na tu pulanga la tau te lo o leva no mai o ta te wele 11 tau no mani e tunu a wata tau te apo me tau te lo e mari di wotanga ele fitau na me a le tau te o tau loto le lo fole tu malo fat ai o ta to fai fam talanga fai nei ma fa e vai o la me fa na mai na mania la po tu lepa Manai vanga lo o tatu tatu. E ala se lu sila. Ia pila ona ta ua le sunga ia se pulona o saina na fua mai ai. E ala ua lau tele le va ai o le uia ale saina i pe u whaasoro ina ino i ai tangata. Pe ua afia le atunu u atoa. Ia e tatu tele lopo o i tonu o le nei atunu e fausia fo i tele o saina. Tele fo i saina i tonu o nei atunu e iai Chinatowns. E le sao le atunu u tono nei foi atu. Au ne pe ua nga i lau tele ara tatou tilo malva ai. Ore ka amilo e ale senga pe kaupu iki maka pe fo ke nganga ko le ara fa pe ingo ale senga le. La se ru fautuanga fa le nganga i le vanga. Malva lo. Ole avai ore ke share te vai va pena i long na winga e se tu spaia na te faita winga. E mo molna pero na lua te ma mlam ta fa so pito la tu ni nga o le sile tu te le la to sa o le ati ina o le tama o inga o saina na fa ya tu ya wa mai pa la ya ve saina mata ya a wala le training day wife ma buru a sida le train pa la tu ne a du siero va ai le te ofo pe va fe na fa ya wala ye vai ma nga ye le ru nga mata tia ya ma le alu nga i sa na foi na sa no ia tu le po winga mo Chinatown o tu langa vai na ta uma ye le se me nga ru ni tanga ole ta nunga tu pulanga fitu le wo ye ni sai na fitu ia fitu o lono winga la e fai tau ye tu titia a mata mai le a matanga o le tu nei o ne foi sai ole me voi le na se le ia e o voi la na Inai mele keuli. Fa Samoa tatou polu. Inai tangata uli o le tatou keuli. Ia, te lefo le tatou sao. O tua mafatia tangata uma o tatou la Samoa. Ele 11 taunu mai. Te lefo i o sao Samoa. Fa fean te le sao Samoa. Ia, tu aia tatou ia whainga aruanga wale. Tongi tatou la fonga wale malo. O alo. Tama whanau Samoa i nei a wai ia ma Samoa. Le tau tua le malo e numera tasi pe atu i pasene o le whai o tangata anu. Numera tasi al tau tua Samoa. Au te tatalo a mo la tau i tūranga o tapo ingara sa e mana tua pēr la tau. Wanga e mai ia tatou Samoa tau tua man whamauni tau non malo. E leo tangata uma. Tele awa to tele wa retire mai de malo wa fa manuia ina la to tua ia e foi atu Samoa ma va to atu pela la to retire ati ai Samoa o le tunu o e fai mai e le va pe e o foi ai i tangata ia no mai na umo tau e Vietnam ia Vietnamese ia ma Cambodia ma e le foi la to sao tato fe wa i o tangata lana e o maitanga ta mativa o te lela mili o nea mai fatas fa fenta taulo le mi tau e tia ia taulanga e fai e vaenga ia e osa tu le mea ia na mi center e osa tu le mea e o paulanga me o le e muru e ka ko Samoa e le osa sa o le kunga ia o ke le fa po inga nga mea para me va pe o fa nga chemicals so le ma tal fa so piti o tato tu se tu fa le tonu fa nga mo chemical weapons si tamio tau a Rusia e ai si de fa le ko ngo o kila ma se ia ma lo fa tai lava le mau o nofo ma lo lava ia se tu lo lava lo ngoto manafi o le leo o to fa longo mai pe fa tai mo le temi lo to ma futa mai o tala no ina pe lava mna ta upu te taimi fo ele wa sola sa tala no ina e tatou sui tofi o le upo le mau oa manimativa a maua se taimi. Ia fai taule le eskielu le mata upe tolu se fulu o le fai upe se fulu
e whaangata mai se fulma le lima, o lo whapena ona tu mawai ai e le tua le tu tusa o le wa ai le lei i tangata pe mau oa pe mativa. Le sa mai fo ia le tato whaatonu le manatu e moni lava o le to o tele i o tangata i nei wa whapena ia ona tusi lima i nei tangata Asia. Whapeo ese mai la tau, maita ngio i la tau, pautuanga Samoa o oi o le atonu o e alofa. E pale fo ia te oi le tua, e loutu mau i lau whaatua tua i le alofa mareanga le lei. O le taimire nei, ia o le awhapena o na asiasi atu iati o tau le tato au mafuta le pese wa saunia mo o tau, si mai o lau tau whaafonga. Ia o le pese la le taimire nei, ia le sa ta ua le tato sui tofi, ia te tonu o le malo, ia o fea lava le vaenga o lo enga lue le taimire nei, Army, Navy, ia po fea lava o le o tau umalava retire whaafitai tele lava i la o tau au nanga ia wa manuia le tua. Usi mai o la tau whaafonga ia o le pese le nei wa saunia mo o tau. O le sona na fine tu vai sai ma America Samoa nisi o autoa Samoa ta wina le tau o sa tonga ile ngata o pui pui no le United States ma le langi ai fa pena foi ma si o tanto territory nei o le nei pese tai da fa toa ele tap span mo mori ai o la to lo fanga mo so se to o Samoa i so se ta fa o tau ile la langi Oh,
Ia whawhitai lava le tātou o mafuta e tau tu ia tu pēa ma tau longo atu. Ia le tātou porkalame whaatulanga ino le nei tū la fiafi. Ia se whaatalo whaatu fo i le tō tele o le au mai mo o mawhai o le mafuta mai le nei tū la o ia tala peli ia malo a raisa whaia ia whawhitai tele lava o le virus my animals e le i whaia e se isi. Ia lawa pa maamalama mai ia malo lava ia e whawhitai tele fo i le tō tele lava o tau ua tātou na mafuta le nei tū la fiafi. Ia whapena fo ia Lau Marine, Robinson, Awelua. Ia whawhitai le whatasi mai i le tātou nei Porkalame. Ia whawhitai fo i le mafuta mai. Ia Norman Mamea, ia malo lava, ia vaila le manea. Malo Norman, ia lea e tātanga e tu lava le whaif au oro e whatasi mai le tātou Porkalame. Ia malo lava. Ia whapena fo ona toa lotu e le whaia e le atua ni mea leanga. Ia i tātou tangata na ia whaia. Whawhitai. Ia whapena fo i ona talano atu ia tāpanuu. Anga vale. Taruai le whememe ai. Ma le papole vale o tangata o lo o iai. O lea. Lea se lua whaatataunga tu sao of sosoani ai i tangata e le tūlanga whaamole mole. Ma nei ala le manatu lea lo talano mai le tō whaia tapanuu. Talu ai le whememe ai ma le papole vale o tangata o lo o iai. O le a se lua pautuanga tu usao e whesoani ai i tangata i lea tūlanga whamole mole. Okay, nera utari ai. Yep, so no. Pe ar mita bua nafi. Po mo fam sino. City po ai po ilang sala ele silina tauna matai. Yo. O le visile tauna matai tatou. O le ala tatou mea la fai. Na. Na soifo mai ai su o la le me fai su mele. Ia ai le tatou i su. O le tatou tofi te midei. O le tatalo. Mon. Ma fa manatu tangata kerusiano.
ia le tātou whaiwa o tu ina mai whai. Le vā lea sa tala nova i ma ua ma pātonu. O le upu le pa ia le Samoa o le vā. Le tau singa o le vā. E awa nei ngata te Samoa. E se sopo atu i tangata uma. Moni Le tau lava. se vā mo le whalwhani. Ma tātou te talo. Moni E awa lava. tātou te whamsino. E le ai o le whamsino. Tasi al whamsino na o le tua. O lalo i nei. Pasi o whamsino le tula fono. Moni lava. E le ilas whanpui le tua. O le tele i o whanpui le tātou stet. E watula oinu mo le whamsino mo sola. A velo e loka. Moni lava. E whauta. E le whanpui le tua. O lo whafonga pēna i tua ma o taimi pēna whai atu. O taimi e siri na lata mai e le tua. O taimi i tātou te whea ngai e whai tāpo po ngā whala velavi. O tātou le whalongo le musmusunga le anganga. Ina ia tātou roa ila lata mai e le tua. Pei voi la o mei o whaamai ma ele mai e le tua. Ai ngā lue le tua i le tangata na whaia. E a mai eina ta mai ma whaare le ei mei o whaare tonu. Mana ia. E le to sau le tua uru suo ma suo ni mea le ai. Pena na le whani ma whau tangata. E ngā lue na le tua. Ono nā nganga. Moni lava. Ai aua te hatu aru e whamai. Wa i lor whina ngalo le tua. Wa i whai tau ma whau le tua. O te whai atu ma papua i atu stangata wa i ele manat. Pa mole to turi au turi ma vato ese i le tua. Ia, le hava ma whalo alo. Whaftai. Ia tō whātapanu anga vale. A tōnu o le nā ua maua le whafsosoani atu o le whafsili mai o le nei tū la. Ia. Whaftai lava. Whapena foi o na whatasi atu a Jolene Taisia. Manatua foi ma tau sila fia e iai manu. Wa uma o na whamama e tātou te tau mawhai. Ai ai foi manu e le i whamamaina e le te tau o na tātou tau mawhaina. Ua tātou a ai mari wha le tau, ua tele ai wha mai. Ia, mana ia fo i le tau mawhai mai. Ia. Ole manatu lea, ole manatu wha tuspa ia, wha mtau se sili. Ai, la beno vai, es fo manatu o sai anisi o mai vai la au. Po la altua ngā tau mawhai au, na mai ia kenare o routine o change. Ia, e wha pena ele na o bauna me o mai e fa mai. Ma no vai atu. E lisi le ula e manava le sigarete le singata. Ia moti ai. Ia foi la na ia fa Second hand smoke. Ia fa tai. Thank you Way Church. Thank you Way Church for joining us tonight. Ia fa tai fo i le mafuta mai Barbara Matafeo fa tai tele lava le faitua talo faitina ia ono sai mai. Ia moni le saunoanga Pastor Sepulona, Charlene Taisia, ia e whawhtai tele lava. Ia, papena fo i le ese foleni, e le whailonga tangata le tua, po le a le itu ai ngā lanu, po atunu, e ta tau ona tātou muri ai foi ona tūlanga vai. Le manatu lea. E moni ia ese. Sila, tasila awala le ona whailonga tangata le tangata. Ona ola na whaitau fo tuspa ia mar mea na turi i aile mea na amata mai tele o ngangana. Vai. Moni lava. O le tatonunga le taimi nei o isi o le telo lau Kirisiano. O mea tātou te ese ai. E leo se maalaia. A le manuia. So our differences should not be our curse. It should be our blessing. O le mainga fauna i le whatarai mai o le tua i siu. Whatau wā, ia. Whaftai lava ese, sa o le lei. I au ia te tātou o nā lolofa umalava i tangata umalava na whaia e le tua. E ese fo ilo tā ua lanu, ese fo ile tasi o tangata malona lanu, ai na whaia umalava i tātou e le tua i lona whatusa. I au le ia te tātou o nā lolofa atu ia te i lātou, whapei fo ina lofa mai o le tua ia te tātou mai lātou. Ia whamanuia le tua mo Samoa Talapeili, ia whawhitai tele lava, ia ole ko tele le tato au mafuta ua mawhai o na mafuta mai le nei tūla. Ona e au ngā tele le tau longo. Ole au ngana le nei tūla afi. Mātou te sāwari atu ma le loto 48. Ona wato o tele fo i lātou ua whai i langi le fōlanga. Ona o le whaamai o le coronavirus.
Ia e whapena fo i male o onga, male ti ngā, male o ona o lana tui. O lea mātou te whapea atu ai, ia a ingai umalava o lo utou na whanua noa, o lo o iai lea nganga pa ia, o lo o fesoasoani ia ti o utou i taimi whainga tā whape nei. O lo o ia o na sila fia, ma o na mauti noa le lei lava le ti ngā o lo o ia te oe. Aua le wha vai, ioi, e hao ngā pia lava le malingi o loi mata, o lo o sila lea nganga pa ia, o lana ma tā whai ioi le nā, o le wha mawhana ino oe mai i le wha anoa noa, o le atua lava o ia e sila fia umatu tonu, ia te oe e fafo matu tonu o lo wola. Laua fionga i le tātou sui le neitu la fiafi. Wato o tele tangata maliliu o lasa upu whati mai masa upu wha mawhana le nei taimi mosi o tātou. Wato nu ale ngata i lea, ia o nisi fwoi aingo tātou pā angaro o mafuta mai. Ia o whapena fwoi ona whailangi le turi ngasia. Paftai, tātou loto tele, pia e fsotai a mare mele tala no nei, o le pa ua le whawhanga, le amtanga fwoi leo le oti o le tanganta, o le angsala. Mena na fio mai Yesu Kiriso. E tau mai a te tātou, e aiwa, i ai le whawhanga no loto le tua wa levan sa unia mai le amtanga. Paultanga lea wa mai. O tātou te leto e ato tu vale la. Po fea uma i ai le sei fōr tangata whatutua. Leo tātou mautinoa. Tumi a whanga pa ia le tua whenga i whaworo whamanatu mai le tūlanga. Le ia tātou i loa ai. Le ia le oro tūla fōa ina i tātou. E tātou te... Mana ia. Tātou te tūlu pe whangisi. Tātou te whanau noa. Winga i o tangata e whausia i e le tua. Ao ta latu o name uma pe on vai atu. O le ngaru fa whana o le ngaru wenga lava le tua ala i lo na nganga. E alen tau tino Yesu lana duai la unga whata oto o le wha vai. O le malo fōma le tala le leina whiu mai mai. Ia, o uma o e ua mawhatia anuti moia o na mawhatanga o motusia. Pe o le wha mai po le a lava le awala na o mai ei leoti. Leoti ai o le whaitutoa. Tātou te urufafo ai ma urufale i le ola e whavau. Ia rotu tele, pe upo le tātou wali. Ia e whano noa. Wai wha ma whanaina o i lātou. Ia, tā mai se pese e tuli lo ai le tātou upo wha awalofa po tātou nganga wha ma whanawhana. Ia o re taimine nei usi mai lātou whawhawhonga i le pese wa Rick Breast mai. Mori mana o ina mai o le tua whinia spicy water tu moi ale a ele i taini atu le pese nea. Te i whaafelo ai atu i le ao whaarupenga i a Thompson malo lava i tau sasunga mo mta upu tala no ina ma naia manatu ua whaasoa manu ia le fiafi ia whapena fo ina whaamanu atu le tua. Ia te oi marifare tua manofo i alo ia ngatai fo i lea le e kālesia ia whapena pea o na whaapaolo na awalofa ia te oi male a inga. Ia o le taimine nei ia o le pese na saunia wa papena ona whatarasanga ina ia use mai o lātou whaafonga. Lo, as we lo
Ia whaafitai lava, mā lo lava re mafuta mai re tatou polkalame le nei tula fiafi, o lo turi te tau pe lava o re tau longo. Ai maise lava le coronavirus, o lo whapena, ia ona manatu ese e fo i re to o tele, o lo whapena fo i ona ma lepe ai o re to o tele o mafutanga. Ai maise lava i te tonu fo i o Amerika nei, ia o le lalolangi a toa fo i, ia wa a whaina fo i, ila lea ino tala noanga ai winga i le coronavirus. O le whamaile nei, ia e le mawhai lava i tātou ona au ili manatu malangona i ai tonu. Aua foi le avea o le whamaile nei maala whapea e whaia i tātou o ni whainga whaati ngā atu i nisi o usu a tangata. Pe maile manatu o lo i te tonu o le tala whaavai o tonu awa tuspa ia alofa o le tasi i le tasi. O mea umalavani o lo tupu mai te tonu o lo tātou o langa, ona o le se mai lava le amatanga o le tātou nei ulu wai tangata. O le ala le na o lo tupu ai o whaamai, ia whapena foi, le tele foi o whaamamatangi, ia o le mawhai e tātou o na tautā fiofi. Pau lava o lo tātou mapusanga, ua na o le atua lava o lo tātou whaamui moi. Ia ua toi whatasi mai i le sasunga re tātou taitai i le neitu la fiafi. O lo iele manatu whaapea, pai mai ia talaia, se tulou lava po talaia arapate, ia a tātou walolo whaatu, ua solo mua i sainga, ua o i whale o loa ia wheanu i lunga o mea ai. O le au saula ngona, o le mea le nā e sasao ai i lunga le siama o le coronavirus. Atu pa whātau i o le tungo Saina, pa whātau ni Amerika, pa whātau Samoa. A vai o se tangata sau mai Samoa. Ua ono se furu au tau sangalo, e te mamalamara lau talare la whai atu. O Saina ia na watu e sea mani i Samoa. Sa ngā ruru e Samoa. Pa vai te toa i taulanga po aina ua ta mao ainga o Samoa. E rea vea e le tuare manuia i tangata e whamsino isi tangata. A vea le tuare manuia i tangata ngā ruru e mpuna wai mwhamaoni. O le seo ani tu lea wa pe voringa mai se whaupunga e whamsino. Au te reo mamalama po whatau i o Saina, po whatau i Amerika. Ia po New Zealand, Australia, po tātou i Samoa. Ia la vamat whaaloano. O wai e faufu i e tau i lau whaalongo la le mata upu. O lala fo lea o te tamawhai o te tau whai tau atu e se i o mawai fo i po o whea fo i le o lo iaile o ngā te tonu lo whata oto ma maa fua mai fo i le nei tala mai ia alapati. Ia, wa e faufu i lau whaalongo. E faufu i lau whaalongo la lea tōlanga. E pau lava la ua ia i loa i le mata upu le nei ia o lo tau ma whai pe lava scientisi a maua te tonu lo le tonu. Ia na whape na fole on tātou lima whatasi ai i se tala mau tū lava. Ia o le temene nei wa sau noa atu le tātou suito fio le nei tū la fiafi. Ia o le nā wa whata o toli atu wha malama atoa lava le tātou mata upu le nei tū la. Ia o le ase i tūri loa pere le tātou mata upu. Ia whai mai fo i le ia a reisa whaia o le tatalo maanga pongi. Maua le whātua tua. Tatalo ana pongi. Ma nei ar whautuanga. Mea lava nei vai tau. E be vai vai tau vai tau. Fast food waso. E tātou te tā pena i tātou le ora whale nganga o tātou anga i atu le seta. I. Tele fo i tangata wala tu a vele lent. Yaso whapenei. Wa ma whaia fo i lātou o na whaia lātou wa manatu au tu e tu ese mea e whaalawe lawe i te tono o lātou wolanga. Ioi, o mea la whapene e au ngā i ele aso ne e whase furu au lo manai le wha manatu ino le seta. A whapea foi la e te fia whinga lau marie o la e tama whai ave ese lau social media. Ia pole a lava se mea lo e whapena o na e mafau fau iai. Ia e pole lava stafu nene la o lona waa. Na o na wha manino atu lava. Ia wa mai mai le manatu mai a tāwita tauwana o e moni ma wha maoni le saunoanga lau sunga le whawhengainga ia se polona.
e matango fia lava. E matango fia lava vai o e au maia le tala le lei. Whawhitai tele mo le wha malosi ia ulu ai maise le wha tonu le wha soi le nei a fiafi wha manu ia pea le tua. God bless. Ia, whawhitai tele lava. Ia, whapena fo inu toi tali mai ia talina taisia. Ia, whai mai le pese le au kerisiano loto ma salo na maliu Yesu ina ia tā mangalo. O a wha mai, ia, ma whawhita uli, ua tūlai mai, tūlai mai, ia tātou te tū whaatasi ma te talo, ia whawhita tele lava. Ia, wa to tele fo le tato au mafuta, ana pongi, ia mar whātua tua lava lewa a matau na asiasi mai le tato au mafuta le nei tūla, ia mapenao na o iei fo ilale mafuta mai o tua whini a tali peili whaafutai mo upu wha ma whana vi ia le li. Lau sunga le tātou tofi. E se i mai ia talin taisia wha mole ai ti na mua tu lava la ta pese mole manao. Ai le i tai wha mole. Ale maua ia it's all good wha mole. Tua whini se toi au mai lava lau pese ona ua sawa tele le alo le tato ko menio lau papailo to tele lau mafuta ia toi tusi mai lau pese ia ona tu watu le tua le tato official o lo ngafa ma iti ia ona toi tatu le ole o lau pese le nei tu la o le tua fine ia tala peili le ua tau fia nei la femalanga ingo va lele ia se tu lau lava. O siono tama ia ua whai langi le whaulanga. Ia ua le ma whai fo ina maua se awa noa e whaatasi atu ai le wha vai siono tama. Le ua maua ni tala ua tau fia whai ngā malanga. Ai a wha pē tau nu atu fo i Samoa. Ia se furu wha aso fo lea e te malo lo ai ia. Ma tau guarantee fo ia tangata malanga atu. Ia wa le ua maua neila le tala fo i le tūra nei. Ia ua tapunia fo i whainga malanga i Hawaii. Ia, o leala so wha malama atoa o tala peli wa Malaysia tama. Ia, kawtai tala peli. E tu sa i le asirisilanga i le tūlanga. E pau o la u tala e tu inatu. Anga e pola tala o tia watua e le avese e le whanonoa ma le loto nutu moi a ranga o mafutanga mafana. Oe ma se o tu a o wala wina. Ya na o te talo ale me fai atu le tatou le tio mo oe. Ale mana o le anganga wha mawhan whana. Ia paulea o le tūlanga e mawhai o le papa i tu ai vai malu i puenga i lo fina ngā lo whano noa ala amantua pea oe i taro sanga ina ia e maua le lo tele. I leo se fina ngā lo oe ia po se loto le le au nanga a tātou le tio o e fo le si tangata tautua wha maoni ia o le a wala lava o a saunia e le tua tau te o atua i le wha vau o lo nā rofa ia e masalo e isi taimi ia na tu ina tu le spesa wha pitoa le wha tonu mo oe so soani tūranga o maftianga whengai ia as upulea tō matau inai le tūlanga i pei ona e sauno mai iai. Ia whawhitai tele lava i lau sunga. E le tatu tofi le nei tūlanga fiafi. Ia o le nā ua whamanino atu. Ia o le nā ua fwoi ua whamawhanawhana atu o le tatu sui. Ia le toa fini a talapeli tu sai fwoi. Ia mani malanga whai ilangi. Ia o siu tama pele. Ia o le iei fwole pesa na request mai e whapea a reisa pa ia. O whai mai, pe maua mai le pese ma vai o wanga wha mole o te awa lofa tuai i le tātou au mafuta umai le nei pō, ma vai o wanga. Ia, o le taimilane nei, ia, wa maua la le pese le sa request mai selina. Ia, o le taimilane nei usu mai la o tō whaafonga i le pese sa request mai mo tātou.
lo lava o le tele i o pese moni mana o le whapena o na tu ina mai. Au le taimire nei, pato whamalie. Wa sawa tele laro lau papa. Male tasi o le itu o lo tau ma whai pe lava le tatou porkalame ina ia tau nuu atu i le taulenga o le tatou waa. Po fea fo i le wafu o le whapena no noa le tatou waa le nei tū lao le afiafi. O le taimira le nei, wa o mai le tele o tala i te tonu o le itu malo o lo mātou o na iai. Wa to tele tangata li ele usu sta i le tūla fono no whapea mai. Wha mole. Ia o tau whautangia no nofo, ia o tau whale. Aua le sona feo ai, aua fo i le sona o atu e whai o tau whaafianga, ia o leo lo pe pesi pe lava le wha mai. Ia le tatou tofi le nei tūla fiafi. O le ala se tā ofi masau oe whautuanga, ina i o tātou tangata Samoa. Mana ia le fisili. Tātou te le whātonuina le atunu, le paia mara manu na pau le tātou tala whautangia, whautuanga mai tātou malo. Moni lava. O e ka le sia mare tua. Le eisa na whalpuipui. O le malo e ona le tūla fono, lau ele oro tātou no nofo ai nei whamanu i tātou. Pai an tūla fono. E le memo mual na ona o le vai fo i o le malo. A whaina tangata o mai whaatasi ni whapotutonga te tele. Ia na o lea, tasi al tangata i tonu pe lua i te tonu o le whapotutonga. Ia e pe si ai mai si. O lona winga. Na vela tō ma mea whainga aluenga al whaamai. E whaasalalau whaamai. Ia e whaatonu e tātou, nā tātou apoai. Apoai whaamanatu atu. Tula whono al tātou mālo lo ta oto nei. E le usuia foi. Le aua matana o mai i le National Guard le tātou satete i aite tele, po counties te tele. Ia e whamarisia le mea ona o le ai o le taitai o le tātou mālo, a misi foi le tātou stete i California. I le ola saunga le mūma le ola puipuia o tātou tangata. Ia e tālo o le a o tau whautangia popo inga mwhautuanga. Ia matula fono o tu ina mai le tātou mālo. Le ala vai le usuia le mandate, la fono wa mai, o le whatonunga. Ona o le tamwhai e puipuia o saunga le mūo tangata uma. Ia i le avama le whaloaro. Whawhitai tele lava, e siri lava le puipuia nailo o le tonga whitia. E ao ngā pe ia te tātou pe ona sau noa le tātou tofi le nei tū la fiafi, ia tātou whautangia ina tū la fono le lawa le ele, whape ona tū ina mai a te tātou te tausi e fo ina puipuia mai i tātou, aua nei a fia i le whaamai i le coronavirus. Lea la wato o tele fo i wa au mai ona whape nao tangata o le malo e fesoso ani fo i leo, ina ia tau mawhai e tau control a toa le tu malo, ina ia awana e pisia te tele to telo tangata, a ia mauma uma e tangata le loto ngatasi ma le fia. Ia mawe ese atuai ma le nei whaamai mo i tātou. O i tātou lava, a tātou usus tai, ia wawhaia ina fo i le coronavirus. A le usus tai tātou, ia la whape nā, ia ona tātou na whasia pe lava i tātou o le coronavirus, i tātou mafutanga i nei lava i tu vai tau, ia au polonga ai o i tātou. Ia e whaafutai atu fo i le au mafuta mai i le nei tū la, ia whai mai le whautuanga a taisia, Chalina, ia be safe and stay well everyone. Ia ma lo lava. O le taimire nei, ia ona lo o iai lava le toa tele, e o i la tau wa whaamanatuina o aso soi fua i le nei vai tau. Mai lava le nei aso, ia po le seikone, po le fia fo i o i tū la, ia po lea fo le taimi, ia e whaafelo ai atu i ati o tau le suafa manu malo i Yesu Kiriso, ia whapena ona tele pea o tau waso whaapopoina, ia i lungo le nei fo ngā lau ele, i whangaina o tau ilana whi au manana ngā ruenga, ia e whapena fo i ona whaatalo whaatu le tō tele maru o mawhai o na mafuta mai, vi ia pea lava le tua i lona alofa manona ngā le lei, ia o le pesele nei ua saunia mo o tau, ia ua sauni mai o le manuia lo waso whanau, ia mai le i pese tau ta ua sa moa o wili tawita. Tasi le menuta te anele tula eiva, si whafonga o le tai a for Radio Samoa, usi mai o lau whafonga.
so mawana whaia le atua Ai se ai ole nei aso malona taua Wa ato ai se si tau sanga wha au popo e lo so i fua Mono le lofa o le atua malana pule wha a so i fua O ai e le tangata wa ia manatu mai ai Le tele o nei tau sanga wa ia foa i mai Fohi le atua le vi inga le wha manu ma le wha whetai Aua ua ono mea matatau ai Ia manu ilo waso whanau Ia manu ilo waso whanau Ia wha manu ia le atua Ilo waso whanau Ia manu ia te waso whanau Ia manu ia te waso whanau Ia wha manu ia le atua I tō waso whanau Le atua e le mase uolo na fina ngalo A sa moli moli le nei aso e ale le tatalo Le atua wha fofonga tatalo O le atua e tali mana o ia fo'i E mali e ai o tātou mana o wha a whita uli whetai ai le o langa O mai o le tino e tapa tau tali ai le malanga Pa whetai Le atua i lana wha malo ma mana Mai malo si ai maula i le tele o nei tau sanga Ia manu ilo waso whanau Ia manu ilo waso whanau Ia wha manu ia le atua Ilo waso whanau Ia manu ia te waso whanau Ia manu ia te waso whanau Ia wha manu ia le atua I tō waso whanau Ia whia la ia le tele o au me alofa Se me alofa sili nai le mana vaola O le fina malo le atua O le tia e le maseua Awa e wha i fo i le moto Ai e toli fo i le matua Pai le tau pati mai o ai ngana lua Venga wa ai ai e mamana le atua Tātou tatalo ia wha au popo ina e le atua O nisi aso na se mana o lau atua ia whai a pelo fina ngalo Ia manu ia lo waso whanau Ia manu ia lo waso whanau So whanau Ia manu ia te waso whanau Ia manu ia te waso whanau Ia wha manu ia le tua I tō waso whanau Ia malo o le tatu au mafuta o le nei tūlā ia e whapena lava na sa wali atu le alofa mareanga le lei o le tua mo o tau uma lava
E ile pese ua saunia mo o tau. Ona o vai tau nei whainga tā o lo tātou o nei iai. O la mātou nei mo o tau, ia o tau manuia. Ia iate o tau pea le wha maa whanwhananga le ngang pa ia. Ia manuia pea o tau i le atua. Aua tau te loto vai vai. Tu mau le wha atua tua tari tonu ia Yesu Kiriso. O ia o lo tu mau pea lava ma oe e wha vavau lava. Taluai malanga maliu maleoti. Ia e leai lava so tātou loto o le fina ngalo lava o lo tātou ta maa o le langi. E whona tā ua le tātou ta tai i le taimi o pine. Ia e leai lava se tātou loto e whaia iai. O le atua lava ia. O lo tātou ta mana ta sila fia lo tātou alu ese atu ma le ulu fafo. Ia ai ulu fale atu i le ola e whaavavau i whaatasi maia. Une pira esa ia whaafutai lava le mafuta mai Joey Proetisano. Whaafutai tele lava. Li wane tau fe te. Ia whamanui atu le tua ia te. Oe tala Bailey, we are not alone because God is with us. Manaya. Spicy water to moi ale. May God's loving arms cover you and your family. Beautiful sister Tala Bailey, love you. Whaafutai tele lava. Ia. Tala Bailey, ia e tua tele lava. O lo o malama lama le lei i le tūlanga ro iai o le nei tūla. Ia o le atua lava e whaama whanawhana atu. Ia te o le tua fine i taimi whape nei. Ia whaafutai tele fo i le whatasi mai. Ia o le tō telo le tātou au mafuta le nei tūla. Whaafutai tele i lau tātou handsome IT brother tuila epa. Ma lo whaafutai le tali manao. Whaafutai tele lava. Malota afa. Malota afa. Ia malota afa. Ia malo whaafutai lava le whatasi mai i le tātou porkalame. Hello sis ainga autanga vaia. Whaafutai tele lava. Ia malo. Thank you Jesus for your blessings upon us all. Ia whaafutai. Luane. Tau whe te. Malo soifua. I le ua tu mai i le foi i le nei afiafi ai whaamole mole pe maua ifo le pese talu mai ana fea usuina e brother Loli Peniamina se ima moli i atuai alo whaanga mo si o tama o Geraldine ma lo lava a lafitanga o lo i le whale mai si e safia ngai malona taotonga i le aso i le aso maua manuia whaafutai iai i le tua i lona alofa tele lava. Manuia le fiafi ia vi ia le tua i lana whaamalo longa. Ia, a le taimile nei ia ai le itaina le tatou pese o lo sasoo. Ia o le atu ina atu le tatou taitai mo se upo fo i mo i tatou le nei tula. Au si mai pia la o tau whaafonga. Whaftai mo le avnoa, e eise mtabu tawa lava. Ai o le ale tele iei sau tala ona o tele i mautinoa e vapea o le foma isaina lea na maua le ia maua le vai for four. Io wana le antibiotics o le virus ua maliu ia a ona na tatou creatinga ni famtalanga e a fainai le filemu me o conspiracy theory. Ia ona te lea le o le whale tonu. O te le tonu ia saina le tali o le mea lea. O a ua lantou o tonu ai le tunu o fua i mai le tua o tisau i ai e ola ima o mali wai ma o ti ai. O lo nuinga la whamtaranga. E pea no whai atu. Tātou talo mo ngā ruenga scientists inform mai o lo whai ai Atlanta i le tātou ulau mua o le CDC. The Center of Disease Control and Prevention. O te lofa o le te mau. O le tau whai e ngā rurua wha tasi uma tunu. Ina ia maua na whawhita au li langa i le tasi se tunu. E mo ina amata mai saina le wha mai pēna whai atu. O sala lau, o vave. O na sao sao o sei fuma le ola le tātou te iei. E whausia loa ni speculation. Po ni mawhauwhaunga e le wha vai ni mea moni. Ia ona faina loa le totele ia o le sosone atu lea i lea mata upu i whafonga le tātou au mai ia manuia lava la a sausaunga o le tātou fiafi ia ma
Taimi o toi, ia, da va mar fa lalo. Ia whawhatai tele lava re tātou sui tō whia o nei tū loa whiawhi, sa moa o le nā wa e whaafafonga mai wa wha mālamalama i nātu ia te o ia e na whauta ma e mālamalama i nei tū langa. Aua ni whasa se ina oe, ia ua o ngā fo i nei taimi ua mālamalama e fo i re tātou mata upu. Ai olo o tama whaipe lava re tātou sui le a fionga i le peres tene o le si whafonga o le tai au fau, ia le au whaarupenga i a sepulona tanu wasa, e tama whai e wha mālamalama atu i au ona e i loa ma e mālamalama nei whasa se ina oe ia aolo o tupu pia lava ia le manatu fele o le tātou watanu umare tō tele. Ia ole taimile nei ia se i whaitau watu le ko meni le tasi a tono fo i ese te asu i o se mata uporo sa tau niuri mai ia ole le tua fini a tala peili whai mai tasi ai fo i atu lausasunga, lausaunoanga i lausasunga whengainga. Reverend Sepulona, whawhatai tele i le mamalu o re tō ofisa whasaralau mo upu wha maa whanawhana. Mai lava i lausasunga i le peres tene, Reverend Sepulona tanu wasa. I lausasunga i le li whaife au, whapea fo i le sasunga i le awa o mare mamalu lasi o re tō ofisa. Ua langona lava le maa whanawhana o na upu whala i au, ma upu wha maa whanawhana whawhatai tele lava, tau ina alofa le atua wha manuia i tofi ua te tofi ina. Ai o tau, a wā lava le fola ina o lona whinangalo, wha manuia fo i le atua i le tātou wala leo Soft Radio Samoa, USA. Ia, mālo, whawhatai tere lava tala peili o le manatu wale nā, i o le alofa atu i ati o i taimi o pua ngā, i le oti ma le maliu, ia mātou te no whatatalo pia lava mo oe malau ainga ia manuia o tau le nei taimi. Ia, o le tala lava Yesu ina ua maliu lana ua pele. Ngu lava Yesu. Na o le lofa lava Yesu. Whai upu mula i titi lava lana altus pa ia whamai ua tangi Yesu. Ila lofa o Yesu ilana ua pele. Ia, mātou te whapena fo i ona karitonu ila lofa maleanga le leo le tua. Ia, ono Papenao na mafuta atu ia te o tau ma oe le nei vai tau au iai o tau le popo ngā marwhainta. Ia o le whaftai fo i le whatasi mai o Rebecca lilo vao ma oa fitu. Ia, no vaccine or meds as of today for the corona. It takes time and lots of checks needs to be done beforehand. Ia, malo, ia olo lo whapena lava, ia ele i maua le lei lava se vai sina lei lava e tusai e te atua i le nei whamai pe o le kiwa fo i mo le nei whamai o lo ngā lue pe lava le tō telo scientisti o le reporti whapea e ono te fulu ma le iwa o su enga ia ma vai la au lo whapena o na whaata tia le lei ia ma fili e po whea o le vai la au e au ngāta tau ia i le whaatama ia ina o le coronavirus. Au le taimile nei ia e moni ma wha maoni lau saunoanga. E le i maua atu o tole le mai lava o lo ngā lulue pe lava. E mana o mia e tātou le tatalo i mo i la tau o lo ngā lue i le atua malona whinangalo. Si osi Malaysia, ia whaafutai le mafuta mai. Malaysia, malo le mafuta mai. Ia seu malo whereti funga. Whaafutai tele lava. Pe ia le li wa mwhai on tātou whelua i le nei tō la fiafi. Ia o le taimine nei, ia o le a usi mai o lau tō whafonga o le a taina atu o tātou whaatalaunga whapisinisi e tu sai mara nei whamoimoi. Usi mai o lau tō whafonga. Le tautua whaiwhaipea le Al Rubius Junior Canceria Market i le a o Long Beach o lo o tautua ina o e Samoa i le fitu aso o le vai aso. Te tala i le valu le tai au se ia pa ia le iwa i le afiafi. Whaatumulia le maketi i so se o loa Samoa e te filifili ai. Maua tangatalo Samoa, talo fiti, pusa fai, pusa mamoe, pata mai New Zealand,
Tanga lau au pusa turkey tail po muri pipi maua le tau sami vela mo tātou Samoa mai le aso wharaile se i pa ia le aso sa. A o le tau sami Mexico la vai e te tala i le fitu aso le vai aso. Ma neia fo i ai whai te swing o le tau sami. Io e, ko ma te isi le talo ma le whaspoi masima a e alo ane i se tau sami Mexico e wha masani ai. Fa tonu se po a vela, ia po le sais tu mo aso whanau ma so se aso wha ilungaina. A fia lafo fo i se tupe wha momoli i Samoa ma so se atunu o le lanolangi. A wani ngalo, o lo iai fo i tutonu o le El Rupios Junior Market, ia le au unanga le Vico by Western Union Money Transfer. Le Western Union malana au unanga, malana tautua, ua loa tausanga. E lafo nei, e maua nei, e uma nei fo i lona wha ngai na manatua e afe ane i le El Rupios Market malana au unanga le malolo i le fitu aso o le vai aso. O le tuatusi 52 tasi o Long Beach Boulevard, Long Beach, California 90805. Ia pe telefoniane i le telefoni 512 fa fitu tasi iwa valu. Fesili mo le lipule Ruben Gonzalez ia po le tamaitai o fou le leisi uawi maies. Manatua le au nanga yo hello El Rupios Junior Market i le fitu aso o le vai aso. Le whare mari ua tau e te tonu o le South Bay o San Francisco whapena fo i ma Orange County o le Sir Winston Funeral Services. O le nei au nanga o lo i o lato paketi e tolu tausanga, 5 tausanga po le se fulu o tausanga. O le alava le whenga inga whapena o no tau maali lia iai e ta lia lava i le whaafitai e fua fo i lava i le paketi i lau filifilinga. A whapea o le tolu o tausanga o le 5 tausanga po le se fulu ia ona vae le i tūlanga o tausanga e tusai mala o tau malilenga. O le tolu tausanga o lo whapea e tasi o le tausanga atu airo se lau pasene ia ona au nanga pe atupu mai ai o le whalavelave. O le 5 tausanga o lo iai i le tolu tausanga. Papena foi i le se fulu o tausanga o lo iai te tonu i le 5 tausanga po le iti foi o tausanga o la o tau malilenga. Valau i le ofisa o luana nawa i le telefoni fitu o fitu ono 5225. O lana telefoni whiaveai o le tolu tasi fitu varu tasi o valu. E iai fo le lato au nanga e winga i tino whaali o fuefu. O lo whapena i tusa leile vari paketi umalava i le tolu 5 ma le se fulu o masina. Po whea fo la le tu e tupu mai o le whaalave lave e whapena lava le au nanga le nei ona lato mafuta atu i ate oe ma se lau pasene atoa o le whaanga o oina ma le whatauna wina o le wha moe. Wala au nei a luana i le telefoni o le tolu tasi fitu varu tasi o valu. Oe wala au fo i le ofisa i le fitu o fitu ono 5 tolu 5 valu. Awane ngalo luana o lo whatali mai ia ai wala au wa wale taibire nei e le mai roa i tātou le finangano le tua moa tai au. E siri lava reo mai o le finangaro le tua ua whapena ona tātou nofo sa unioni. O le tele fo i o whalave whasa moa mua whai tele o le tangata. Ia wala au nei aluana i le ofisa o le fitu o fitu ono 5 po le telefoni whiawea i o le tolu tasi fitu varu tasi o valu. Ia ai wa tau sauni sau whaafia fianga mone nei vai taimi ai leisa whaina. Olo o maua tazonia Eastern Production or specialize in sound reinforcement, sound system rentals, DJ services, backline rentals. Vala au nei ia etuani, 5 tolu valu tasi o lua, whawhiso tai nei, fua i 5 mau, ai maiso nei vai tau, wa telefo i o umsanga o aso whanau, o anniversary ia whapena fo i o aso whai poiponga, e tā ua tele i te tele o a inga, etuani i le 5 tolu valu, tasi o lua. Wala au nei i le 5 star prosounds@gmail.com. Eastsounds Productions specialize in sound reinforcement, sound system rental, backline rentals, DJ services. Se pese Samoa, pese Tonga, piti se atu nuu lava. E mawhai lava e tuani nuu on talia o lo finangalo i le 5 tolu valu tasi o valu.
ia vala au nei i le usa lo whatare mai e tu sai molo manao. Ia whawhitai tele lava mo i lato umalava o lango ina o le tātou nei wae a lesi whasala lau e le ngata fo i leo o le tātou TV whaalau biloa ia ma tātou nei mawhutanga e whaiso o i fitu aso o le vaiaso. Ia whawhitai tele lava le mawhuta mai ia wheloa i atu ia seu malo fereti funga whawhitai le mawhuta mai i le tātou porkalame ia vi ia le lofa mareanga le leo le tua vena nau whaho ia whawhitai tele lava. Thank you for joining us. Ia Ray Tahili Matau whawhitai tele lava. Ruben Gonzalez, muchas gracias. Yeah, thank you, my brother. Thank you, brother. Yeah, I'll see you tomorrow. Yeah. Yeah, thank you, Ruben, for everything you do. Yeah. Thank you for your service for the Samoan people. Not only that, but global and even local. Whawhitai tele lava. Alright, sa whaia tātou te talo mo i lātou fo mai o lo whia ngai ma le tonga whitia o ngase. Pau leo se fisuasuani o le te talo lava ma le angaponi. Ia, ma neia e tātou te talo lo mo le request le taimi nei, lau sunga le taitai. O leo le a tātā pere pese leo. Ia e au ngā tele le request le ngasau. Lea la lau te talo ai lai le. Sai malvalau mai. Le tualo mātou ta mapa ia. E vai lava lima o na iau fo mai. Ai whawhitai mo i lātou wa e whaonga ina. E tonga whiti ai o pōpō ngā mawhaingatā ia te i mātou. Le le ia whamangalo i mātou o le tau o le pua malafo ia te i lātou. Ai lo esi la fia lava lo lātou malama ma le tō mai o lo iai. Ai mātou te whape atu lo mātou ta maa. A whai ai ngata lo lātou malama, wha mole wha apopo ina e lawa fio. Paso sulu peo le malama i lo lātou mā whau. Tui nātu ia te i lātou le while mū, ma le ata mai, wha atasi mai o lawa fio. Wha manuia ia te i lātou, i le suafo Yesu Keriso. Amene. Ia mā lo lava, whawhitai mo le request, call Adam Bowman. Ia malo whawhitai tele lava. Ele mawhuta mai. Mahea Lani. Ia whawhitai Kansa Filippo. Malo lava. Mataia Sika. Malo lava. Fiwizi. Ia Talivaa. Mose. Ia whawhitai le whatasi mai ele tatou porkalame. Ia ole Jamie. Ia olo iai se pese ua saunia e vavai ai o foi o renei porkalame. Ia, toi tali mai tatou whasaralunga. Ona turi tau atu pia lea. Ole pese mole mana ola renei ola atai natu. Ia e usi mai ola au tau whafonga vavai toma. Usi mai ola tau whafonga. Esa
pese mori mana o le nasa tarasangi na mai i le taimi wa sola, ia wa pa ua whaia tea o lo suafa, ia le tua fine, ia o le whato whamalia tua ia o le nā wa tali atu o le pese mori mana o. Aua ne ingalo ia te o le whare o loa tau ua te tonu o lang pese o le El Rupio, whape nā fo lana tau tua i le lau tele, ale ngata fo i lea o tangata Samoa ma le atu lau lau. O lo mawai o me ai vela Samoa o le kale mamoi o le super mamoi, ato ai fo i mare siu pipi ia male moa falai. A e fia maua fo i la i le aso farai le aso tona i male aso sa asi atu i a El Rupio o lo whapena o ni a whaatawina pe vala au fo i a fōle lesi wao maios lo whapena ona o kai o me ai e te whaafina ngaloina a ngata fo i lea o whaai poiponga ia po lea lava si aso whanau ato whaina ele ainga vala au nei a El Rupios mo sau me ai. Ia matauria fo i le tātou whaasaralonga i le taimire nei ia le whare tau o le Sir Winston Funeral Services le matau tia fo le lato au nanga e winga atua umalawai pakete o le toru lima ma le sefulu vala au nei a luana o lo whatare mai i la telefoni ia whapena o na whai o se whai unga ma se malelenga e tusai atua umalawa ma le whaafina ngalawina o le malelenga tau te mana mia i le tino whaari wa fuefu o le tino atoa. Ale ngata fo ila e 20 ia o lo iai fo le taleni le nā uso e whapena o na whaafia ia te oi malau ainga i o ha umalawa mea lo whaafingalawina tono le kalesia e whapena o na talia ma le whaaftai o tātou whaasalalonga whaapesinisi ma le toi whaamanatu atu mo le nei vaitau ia a manatua. E alu waso sau waso e toi mole lava le manawa i le fia ai i le mea ai tau Sami Samoa. Alu nei ia Rupios o lo o mawai o le taui o lo ngā lala ma le fia inu ia o lo whapena fo i fia fianga ia le ngata fo i lea, ia o le tāpene pani na mole lumanai, ia luana nawa. Ia malo lava o le tātala noa lai le mata upule wa tupu mai, le tātou tofi. Ia ua o fo i whaife au, wa le mawhai ano to e whai o whapoiponga. Wa tāo fia fo i whaife au, ona o e whai o maliu. Ia ua tāo fia fo i o whaife au, ono atu i whare sā, ma le whaalapo te potonga tele. Te whaamana malama lewa le so tātou atu nuu, ia male au mafuta, le tūlanga leo wa iai. Aftai, pe anu whai atu ia tūla whono ma lapta inga al tātou lava stete, leo tala no e mara e. O le tātou atu nuu, o se atu nuu e talitonu i mafutanga whare ainga. Mafutanga ainga poto. Talitonu e o mai whatasi. I tūlanga o whaipoiponga. Tūlanga o maliu. Tūlanga whapea. E le ave se ai. Le tātou whautangia tūla pono. Ma whautuanga le malo. I lou nā manatu whataupa. E taimi nei ala lea ua mai ele tuolewa noa. E sui ai tūlanga o lo mawhatia ma polonga ai a inga i whalewelawe pe o whapeiponga, pe o waliu, ma sau whai nei Amerika. Te mi tonu ala lea ua lava ana al whai au, ma le a whai o le tamā, o maliu, ia o tina, ma le whanau, ia ma se matai o le ainga. Te tali tonu e, nau mā lea, a wale tau tu se whai au anu lon whale, e vai la le te leo le sefe. Awa, e leo se finangalo, se sine mea lea. Au tali tonu o lea wanoa wa mai e sui ai loa le tatou anu i whafa. A tauna i loa i tangata le mānaia. O le te leo le tamau a inga la lave aina. Moni lava. So e o tula resi te peto tele. Ia le mea tasi. Wa tiu mbau lava le whainga o langa o la tunu a tatou e la tunu e whalo alo tele. E whainga tā ia wa iai na i tamā mā tutua le tunu o lewa na ngā lulue i tonu e ka le sia, e peila i lunga siero, i le ia kono lea le matai mai tau i Savini. O matai whapea, matangata whapea, e mai ainga ti tele. Mai ma wea e lotu tele lea, e whain mea lea te, lea e patua isi o vai, wa lava al whai whea e whai ele lotu ma sui ele ainga, ia matangata tau tonu iai. Malo lo pulenga mtanga luenga malfala velave ona le tula fono wa mai a via tali sual tanga tfate tali se uma le mele ona o voile kik poro solo I mali wa isia kale sia le ava per falo
e moni ma whamaoni o le nāwa e whaafonga mai e moni lava le saunoanga. O le malai ia o le whanua tanu wholo te ngalue i wa whapena. Ua le taimire nei ua le te mawhai o na watu le whaife au mawhai le loto te tonu ua whai mai whafo na ona watu lava o le tangata oti se tu lou lava ia mare tangata o lo avea le taa vale mare tangata o le ainga ia whato whai i le whai toa ia tu inatu ia te i mātou o na whapenale o na whatau na wina o le te wina o le whale lawa singa. Ia e matango fia fo ina le tūlanga. Ai la si au tarsanga i lau sunga. E pe maua ni mapa u ma tuila e au taunga ta tele al tau whanua tanu. O tau whanua tanu pe singta ai awa pe au lai tu lunga i pala sferis o na alu wale i lunga tau whainga. Yo e mana ia. E le mawala se pa u. Oi, se matua ulua ula tele. Ia pa u ole foi foi pena anta i tolu asolo te ngalue ia ui. Rai, ore ka. Rai, ka kou te ko e ai, le se ai le kaunka se a kou amio. E moni lava le whetalainga. Man, e taunga tā tele ia Green Hills. O lea le mata upula o whai atu nei Samoa. Ono Green Hills, o lai pipi i tonu atu lava i le wafu. Au vaenga i whaingaluenga le wafu e taua o le Sherman. Longshoreman. Ia o ila toula le nā. Ia e tama whaifo lava te i te mativa e tau whaatau se whanua pe se fulu afe. Ai watua ila tau aile luas fulu afe. Ioi. Ia matau ai tupe wai tupea fo ila tau. Ia mare telo le tunu. Ia mena e whainga tai fo ia wale ma whai fo i re kampani ia na tutu ilalo la tau. Ioi uaru fo i lunga. Ia wa patasi mai fo i matatonu o le city le a ai e lua le iwa mātou o lo mira ia whapena fo i maparos verdes. Ia o siri nei e lua, le to te whaalongo le fufusu lava la ua ia so uma. Taru e lava le whanua tanu le nei e mana o le sili afa. Ia, ai so i olo o whapena lava ia ai olo alofa mai pia lava le tua. Ole nā, ia. E la isi o tamai manatu le whea. Ia, sa ua. Ole tā ua o le taimiri nei le vavao le ua au mai. Nofo na te dona ainga. O tele fo i tangata o le ua le whengaruanga. Le ua ona o le vavao lea. Pe mana ia fo i toe a matai le meo le afiafi whare ainga. Ua lewa, ua motu e se tatou ma le taula o mai i nei whaasolo atoa le meo le toi e se taimi o ainga i afiafi. Ole se ua. Ole, o te loa se tūlanga le lei e manui ai a inga pe on tatou te tonu o whamanuianga le tua ia amata i tonu a inga ia ma le kalesia awa e oa i tālonga ho i o le pinko ia wale eni mea e o i casino wale ai o lono winga o tele le taimi e maua talo no ai nai mātua whanau ia whamanatu ai whainga o lotu le tai au ma le fiafi o se mea le lei au te loa o le mea manui ai la tunu a mea tātou ia na whanau i Samoa le ua mai whafu ia nāla na manuia e ka le sie na mai ta maa matina na uruai o tumula wene ele i nei e ala i le malo nāla na mawhai o no tangata tua tali tonu i le lotu e lo lotu televa la tau tua na i ule lei na ito ina mina ilo mātua o telefo ia fasaya ia nei o la tau na sa fausia ma ngā patia ia lewa ai tatou tupulanga le temi nei ia te fo ia i mauta malawa a matai ona sa ili le tuale manuia o ainga ma e kalesia ia o upu e masani e Samoa e so o a whama maninoa o upu na e tau mai ia te urua maa le mea le e manatu i ele atua. Tātou te le langa rua papole le atunu ma le laulangi. Ai a tātua ngai upu i o le atunu. E so o a whama maninoa. E maua lau fie pe a uma ma vaiti munga. O ina tonu ala na a tatai eile ma fufau o tangata e tari tonu i le atua ma losi le whatua tua. Ono winga. E atu le coronavirus lea. Ai iai me silia le atua mo lana tangata na whai. Ua tatu te whai tau o le whai unga nei o le. Nā so rufi na ngalo ia. Manei na whatuanga. Le au ese vo ise manatu. Awa tātou te iloa na mea. O lātou lava mauru whatutua. E lātou te langona le tau o teimi nei. Teimi nei wa wanoa. Awa o teimi ia e tupu le
whamai. Ia sa tele sa tele le pisi tele whaiwaru filima sa whengai ma tangata, ma inga, ma whanau, ma rato ma rorosi e whainga ruenga, a lewa mai lao. Lao le tātou te nofo i lalo. A wale atua tu vale, a wale popole, a wale te i a wale au le papau, a te i a te le la i le moana, te i mai a whai lor mea tauna whai, se mea le lei, a wae, pole al tātou whātua tua, rewa mai e le tuamsisi mai, wa maula wanoa, ai tātou te le o hanga atu, o halo atu i le tua. Ia pe ale upu masani e tātou Samoa. O le vālo tangata ma le tua, o le vā whēlolo, i va pena fo i o nou sa tangata. E le whātua o ia, e so poli atu fo isi tua ngā tangata. O le temi nei e pen vai atu e tātou Savalinga, o le fast food wasa o leu tātou iai, e whatua wha umarasto na ia i rumana i le seta. Temi le lei ia nei, e ma futa ia inga. O lewa mai lava noa. A vai ala na mo mo mata TV e le perva tele fa tonu ala tato le tio le pa ia ma malu le tunu o fa fonga mai e pu masania ele a ia la poata fa nga a o tato nga luenga tau longo o le fa manatu le winga na tato tau longo fa manatu ma watu a fianga pa ia le tua amatai talo no ia matatala ia le taui au nei vai pumbo mo vai lau tele o mea ne tupu ana nafi o ina ile so o mea o ina ile so mo ile so ta pena ile ta au e be va pena se vai te mi le tua e va ftai mo fautuanga ia o tisina pati ave malo le lua fala se lua from Hamilton ia malo lava fa ftai tele lava sina pati le fatasi mai le tato por Columbia le netu la fiafi. O le ese tapito sili lea ona tāua i la lava ia mori mau iai. O ese ta lava, o te alu lava i whalesa. A wa taru lava na tupu mai o nei wha mai. Moni le whetalenga le tato sui. La to e fo i lava le ese te le amatanga mai le amatanga. O whale. O telo tangata sana nofo le whale li taimina ma liu wai ne li whaola. Le la tatu vaina fo le eseta e ese fo ilona ia nga lua i tonu leo langa wha kerisiano i tangata. Le au tali tonu. Ia ao ngā fo i lea. Ia mo i la tau fo ilo a mata na whai mailo la tu Savalinga. Ino e whaatasi ma le li. E ese la le eseta la le nei wao te whai atu wa tapu nia fo i la le mātou eseta wa tau fia le Sunrise Service. A mātou. Ia na watu fo anele matou tusi mai te tonu le CDC. Ia mai la faile fuanga te tonu o le Memorial Service le fai matou le fanmot. Ia na fo wa fa ai longa fesili le na mata upu ia o lala na fa ai lo wiloa to ai to telefo i retato au mafuta ia o se fo ia papa au ile nei tala fatai ia o tau fear the Sunrise Service e o fia i Green Hills, wale whatanu wina. Hei? Ia. Whaftai mana ia lo finangalo o forsia. E fisota i uma tātou taluanga i nei tau a fiafi. E o al pese lefta au matu. E avo wai te whamanatu mai. Le lua i e seta. Ia misa lau so. Local fale ai no nofo tau. Wana nofo pefe fefe. Wale mautinoa molan mena na tupu. Wai. Ana le asti na ale na alu tungo mau e tau longo ye e tau longo to ai te tong ta tau la pena fa yetu ana ta tau tangata o te tu we are post resurrection generations le ala uta tau lo ma mau tau tare no fo la tong no fale mal fefe pe para ai tau tu te no fo mala nga fa ftai ile tua ono le nei ava noa ma la la mai e mo i fa mai o lo tau fa matau ya ta to ono le mo se vai la au temne al ta to wale fa manatu mai ma lo fa ftai fa ftai tele lava pe pa mo le sunga fa pe e o le te tam fa ia fa ngaronga o tele la request le mana mai e usu tu le pese sunga fi au
E fi whanongo mai Le le. pese le nau sule si po. I. Le ai la tau atu i whasa. Le ngai ia upo le pese e le tala whea ngai ma le polo kalame. Nei dai le pese na. Oi. E le si pese na usu luma. O le pese le il pepe ma le whailele. Le ai la whasa le pese na. Ja. Ai. Ole, ia, ona nawa tō whia whanongo longa mai fo ia popi. Ia o popi. E vave te le lalu o popi, ia ai usi mai o lau whafonga. Popi popi ta moima mai mona se vai pa o mai e tene yuta tene tai o popi wai ula iai popi popi ta moima mai mona se vai pa o mai e tene yuta tene tai o popi wai ula iai po sinofo na whainunga ar whala e po atu e ia i moa po sinofo na whainunga ar whala po si matau tilo pe te na whainunga ar whala mai le sumuna tata matu atu ar pusa mai le sumuna tata matu atu ar pusa a wai fefe o le taunga le sa te o tona ar pusa ua mai a on tau sa mela na sunga awa tawhewhe pop tere wha u lamu lamu popi pop tere ai u awa tawhewhe pop tere wha u lamu lamu popi pop tere ai u awa tawhewhe pop tere wha u lamu lamu popi pop tere ai u tere ai 1 1 2 plus 2 equal 4 so Valo. Ole pesele na ya walofa tuai e le fionga e le te akono ya savini ya male ma ia male malu ainga. Ia malo lava. Whawhtai wa olo maua pia lava le tātou awa noa, tātou te whātasi ai le netu la fiafi, mercy, tui nei, ia whawhitai tele lava, ia tāwita tau anu, malo lava le whātasi mai, papaloloa Mary Collins, whawhelo atu ia alua sunga o le saft, lau sunga o le prestene o le saft, le afionga le whātonu o le saft,
Whapea le sunga Pastor Whangaliro Samuel wala popotoa wao matawheo. Right? Ma lo lava le soifua manuia ma o tau uma. Ma lo fo I mo le tautua whai pea awa le mamalu ese o si o tātou atanu ui le nei a fiafi. Alofa te le atu mo tau uma and God bless. Ia whawhetai tere lava. Ia o le taimi rane nei. Ia o ono sae mai o le a taine atu o tātou tala mai I Samoa e mua muaira nei tūla I mea o lo tutupu. Ma mea o lo tutupu, ma mea o le a tutupu, ai usi maia o lau tau whaafonga I a tātou talama I Samoa. Whātalo whātu I le pa ia man mamalu o si o tātou atunu, o lo whāpea na maua mai whaasala launga, I le nafo I tū o le lalolangi, tātou whaaftaia le alofa ma le anga leo le atua, o tātou mwhaina toi au lia le nei aso fau, I alo maia, o se whaapoponga le nei o tātou tala, I mea o lo o tutupu I te tonu o Samoa nei. E tamua atu I a tātou tala, o le pō na pō I le I tūla e valu, na tūla I mai ai se whaalave lave I le whale pui pui I tanu malala. Na oso wha I ai e pangota, leo le whale pui pui, ma soso lai I fafo, e tusa ma le tolu se fuluono o alii pangota. O se tala na matua whaate I ai le atunu u atoa, ai mai se I lava nu umawhio anga, tūlata I tanu malala. Ili poti na whaalia ai, ne whaamanu alia o nisi o leo o le whale pui pui, ma nesi o pāngota, ma na awi na atu ai, I tonga fitinga I le mautanga ngase muto tua. Na whaapopoleina le atunuu, o na wali potia mai, ua afia nisi o maota, I ale isa I se maalaia, o no le nei lava solaanga. Ma na whaanatinati atu I ai, le matanga luenga o leo, whapea foe ma le matanga luenga o tinei mu. E o mai nei le taimi o tu whaatasia ai telefou, e to o lua se fulu walu pangota. Ua mawhai o na toe tapu e na mai, e a lii matamaita I malu o le malo, I a lato o so whainga, ai o loo sa ilia pea le isi to a walu. Sa whaingata le ngaluenga na whea ngai, ma le matanga luenga o leo, o no le taimi na tupu aile nei whaalave lave, I le lewa o le pō, ma e o atu I tanu malala, ua tele na ta ape le sola anga pangota. Nava aia le tele fo I o le fisosoani, a li ima whaipule a nisio a fio anga o loo la talata I tanu malala, na fisosoani le ngā luenga a li imalu o le malo. O le whai unga o le vai aso, na whaasira sila ai e le pūlenga o le whale pui pui, le tau fia ai lea o a singa, ma I la tau e asi atu I le whale pui pui, o no le tapu o le malo, mo le saunga le mūla o tele o le atunuu, o no le whaamai o le COVID-19. E o mai lava I le vavea o nei, o loo petolo pea leo I le tausa ilia o nei pango taso sola. Ma ua tapa I fo I le pūlenga o le matanga luenga o leo, le fisosoani maasani, a le pa ia ma le mamalu o le atunu. Ai mi se lava pūlenga mamalu a li ima whaipule, o loo fautua ina foi le atunu lau tele, o no le matu ia o solitu la fono, o loo moli ai nei pango ta. Inisi o tala, o le afiafi o le asatoa nai na se ima vai atu nei, na toe whaasala lauina ai e le taitai o le atunuu. Le toe whaalau te le ina atu lea o le poloa inga, o vaalele, I le tasi le malanga le vaalele, a le Air New Zealand, ma le Samoa Airways, I le alu ma le toe fo I mai au kilani New Zealand, whaapea fo I ma Australia, I le taitasi malanga a vaalele, I le vao nei atunuu ma Samoa. Na sau noa tui la epa, I le mai ai o le fonutanga whaapitoa le kapineta, ua whaai loa ai, e to a valu tātou tangata na awinatu mo suenga, sa masalomia lea a fiai I le whaamai. O le coronavirus, lea ea o fiai, ma se tamaitai, sa whaimalanga mai o iei Samoa, e whaamanatuina lo naso whanau. Peitai, e to a ono ua maua mai I li poti, e leo whaamao nia lato suenga, I le vairasi. Atasi ai, male tama itai lea sa whaalawiloaina lo na suafa e le Samoa Observer lea na tele na whaitioina e tangata I lunga o upenga ta whailangi. O le teimi nei o loo talia pea le isi to o lua lea o loo tutoe o loo msalomia lea afia I le whaamaioti. O le COVID-19. O le tapu o le leto e whaia o ni lotu I aso sa na whaamamaluina lea I le poloa inga I le afiafi o le aso wharaile. Na whawhetaia e le ali I pāle mia, e ka le sia sa lato usta ia le nei polo inga.
Ai na whaalia le whaanoa le taitai o le atunuu, ona na mai tauina, le whātaunu ina pea o nisi o sauni ngā lotu, a isi e kālesia, e au fia le katoliko, e whakasā, me totisi, ma le Assembly of God, isi e kālesia. Na whaalia tula epa, e le ia afia se tasir tātou wa tunuu, ai mo le puipuinga lava ma tā pena penanga, pei foi ona whaatino e nisi o atunuu uma, e le otu e whaata mala se atunuu mo puipuinga. Na sau noa le ni ipa le mia, e tātā longo pēa ma se whau, ina ia whaata ua pēa le tū mama, o le tau mawha pāleni, ma ia mama le si o manga. Ma e tatau o na ngā lulu e whaata si uma, lo tātou atunuu atoa, ina ia awa ne ia afia, ile nei whama ioti. Ile alava tala, ua ave nei se la patainga ale matanga luenga o leo i e ka le sia na leo sita ia poloa inga le malo, ile tūlanga o whaalave lave tutupu whaafuasei, o loo whaatinoina ile taimi nei. E pei o na iai le moli mauina, o loo iai pea nisi o whaapotuputonga, ele i utangia tapu, na tuuina mai ile malo. E tu sama wha maunga le mtanga luenga o leo, e lua se fulufani la patainga tustusia, na tuina atu lea ile lotu o le kālesia katoliko, ai se fulu maleiva na tuina atu ile lotu e whakasā. E se fulu lima le Assembly of God, whaale e kālesia me tutisi, ma isi e kālesia to ofitu, pe iai ala taula patainga. Na ulua i saunoa le komisina o leo, e wha malama ile mamalu la tunuu, le malo si anga wa tuina atu ile matanga luenga o leo, e wha malo si ai polo inga ua pasi le malo, mo tūlanga o whaalave tutupu whafuasei, ina ia pui ai le atunuu, me le whama ioti o le coronavirus. Na sau noa iken, o le latou pito la au, o le tau mawhai lava ia whaatupuina le file mu, ai o le leo si ta ia e sesi o nei tūlanga uma, le ao o atuai i se isi tūlanga, o le mōlia lea i luma o le whaamsinonga, ma le nofo sala i le whale pui, e sala tupe foi. E lata i le fitu se fulu lima, a li ima tamaitaa i malu o le malo, o whasa fua mai le matanga luenga o leo, e whaatinoina le mataituina, o poloa inga o pasia, ka peneta, ma le malo o Samoa. Ma o le whai unga le nao a tātou talafou mo le nei aso, ia manui e tele lau tāpua inga Samoa, tō whaso i fua. Ia whaftai lava i o tātou tala nā mai i Samoa, nasa whafonga iai i le sa laula wina ma whaitau wina e whaapena fuantu ina mai, e na whine le fionga i ata wā, ia lo lātou ngā luenga fu i le i Samoa mo i tātou i Amerika nei, ia usi mai ala tō whafonga o tala nei mai i lau whanua i Amerika nei. Talofa lava, tala mai i lau whanua o tala tomua, o le whasosoani mo California, New York, mo Washington, o le swinga i Los Angeles, to a valu leo, to a tasi le tasi whainga luenga le ofisa o a afia i le coronavirus. Ua taunu le whasosoani mo California mo Washington o le fima, ua ngā whātia ma le atulanga. O le manato whailoa lea mai i le President Trump, ona o le mana o mia o se mapusanga o tangata mamai talu wai le coronavirus. Ua whapea ona taunu mai o le Comfort i New York, i le au na lava le e tasi. O le Mercy o le tu ina mai i le vai asafou, e tusa lea mare se lau o moenga o lo iai ilunga o le nei vaa. Ua maliu le President o Trump, ina ia sainia o le tupe mo California, ina ia fai uma fo i mangaluenga fita o le malo e fesosoani i le nei whaalavelave. O le aso sana whaelawilo ai o le nei fesosoani mo California ma New York, sa whapena o na whafafonga ina, e le sasunga i le li President. O le suwinga i Los Angeles, talu mai le whatawa ina o le nonofo tangata i a inga o ngā lulue, talu wai le whatangi ula le CDC, mo se vaifafo a wā le coronavirus. O le nei taimi au sa ili pelawa i la tau se vaifafo, ia whautangi ina whamole mole i nonofo umo tangata te tonu tau whaititi le whewai, a o ngā lulue i la tau mole sa o le tonga. Ua mai tau wina le ngao a wala, o a onga, o lotu ma e kālesia te tele, o ngā ruenga ma pisinisi tele o whapena o na tāpunia i le taimi nei. Ta whawhasiringia fo te tonu o le ofisa o le whonga o le tai au for Radio Samoa o le tali na whapea o le tau mawhai lava ina ia tau whaititia le toa tele o tangata pipisi. E whase fulu miliona
o tangata wana nofo I fale ina ua whai ti o le so tele o le wha mai, ma le ngata I lea le sa sao tele ilunga o le COV tasi iwa. O le sasunga le li leo au wala tele vavave ua moria le winga ese wa tupu mai tonu o California o na talu ona amata mai o le nei wha asala launga. O lo ia I peo swinga o le vai aso nei, o lo to tele pe lavo tangata o lo ngalulu I le nei wha lave lave, a wai le ngā whaatia I la tau o na tausia ina o la tau a inga tu sai ma tu la fona ua whatau no wina. Ta whapena o na whalawe loa mai Newsom, o ia o le mea I tatono Los Angeles whapea e sili le pui pui a whaatasi o tangata, nei ro le tonga fitia o to tele, ma le ngata I lea le to tele ua maari liu. E to avalu leo whapena fo I le tasi o leo savili ua afia I le coronavirus, ma ua mauti no I la tau watu inatu I le whale mai I le reporti mai tatono le ofisa o leo. O le reporti e whapea sa whala whaina I la tau I le talu mai le su enga na le la I le awa uli, ma ua whai loa ai le to tele o I la tau ua whaina. Se lau lima se fulu fo I leo ua whaina tatono o le stete o Sikako I le vaitau nei. O lo iai la tatono I su enga leo e whapea o la tele fo I la tau o le a whaina o le su enga o le nei tonga fitinga po fea o le atu iai o le wha moe. O lo whapena o na whatasi atu o le WHO po le World Health Organization I le tau mawhai wa fōina o la ni whawhita uli. Tele whapuiponga o maliu whapena tele o mea umalama whatasinga ma whawhiawhianga ua tāpunia I le taimi nei. Tātou e sauno ai o le pole tono a onga e whapea o le atua e tolo pō atu a onga le whanau pētasi le fuafua atu I le masina ia me I le aso mua. O te tonu na o le vasenga whai a onga whapena fo I le loto I te tonu o le ai o le malo whapea o le atua e tolo pō atu a onga le whanau o le a whaonga aina o te tonu o pengata whailangi. O computer uma whapena o whaatasi atu I la tau te tonu ma le Verizon e whaonga aina I tonu le lato free interneti ina ia whai ai o a onga a le whanau. O a tātou talana mai I lau whanua, Samuelu tua awa wala popo mata wheo whangalilo, si e whafonga o le tai a fōu ia manamia o lau whaasausaunga. Ia whaftai tele lava ia le nasa au tua whafonga mai I mea o lo tupu ma mea o lo tupu. Ia o le au ngā fole nā o le tau longo atu, ia o le tele lava le news a tātou I nei e mau atu, ia na a mata mai lava le nei porkalai mo whaatala no ina, ia ai whawhitai lava le toa, ia whawhitai fo I whaatasi mai le tātou porkalame. Ia o le nei tū la, ia o le a turi loloa pero tātou teimi, ia sause teimi o luma ia na whapena folo na tātou te amatau ma vai, au le teimi nei ua tasi le minu te ane le tū la e se fulu, I le po o le asunga fua le sifa fonga o le tai au full radio Samoa, ia ma lo lava le whaatasi mai. Ia lau sunga le tai, ia o le ase, lase tō whai le nai tū, ia lase sa sao ia te oire tō ina, a tō wha ewa tele se tāunga, I la wasi a singa te lunga le tato ko meni, ia ma le tato au mafuta, ia o laso. Mata watu, ante la tu sotai mai, ma por sio la tu finangalo Tailangi, tato le tele au tato a fatu o tangata lo lotu. Au tasi ari finangalo I le talo ma le angapong, Mana Mele ia au tasi wot finangalo le puipia ma fa utangia. O la ptainga ma tu la fono wa mai le malo. E ngā rua whatasi. E o leisi mea. E wala vani a vea nei pa mai ma mea tātou te whamasino sino ai. Ia isi uso a tangata. Ono o la tu lanu pone mea o mai ai. Tātou te langona voti nā mea pe fai fo e nisi tangata ia tātou. E moni lava. E pe ala le tūlanga tu sai tātou e tūlanga. Ma tu ele whaftai man whamalo. Ia te autou uma o mwhai on so tai mai nei tawa fiafi. Ia mara tātou whasoa. O whamoe lava. Ia awane o tātou ma mau ese. O tūlanga fo I o se manatu pei o tau e o tele le leo na moli atu ai. Ona o se se tasi o uso a whaife au ia e tu sai o lana mtau sisiti. Maruru atu. Ma whaina mai alau CV. E o mātou whaitau aipe fia ni arikosa wa e tusina ma publishing. Ia me fwoni tusi. Wa e tātou whaitete. Ora whaseina la tunu. Ia auna le se tala ile
uso lea fa manu atu pa fa fo e tinga ilo fingalo ya e sa ili pe fa ferta mafuta se o fi mamala le te leo la CV na fe lo mo ya e le va mal fa lo alo e umara ngang fa ta ile te wo fiafi e mo voi fa ta ya o mo wala va no wa na ra sa pe ta yani e ala wa mawa va no o sia ma wa fale ia na to lua ma ia ole ala lo tu mai ma wa i va ngana ia wa il fale ia o sia va no le lei e pe te fa na tu pe ma tu pe ma ta longo tu pe va no le lei nei e fa i ma tanga fa la inga ta ya ma le fiafi e ala i lotu ia o se te va popo atu le tu sai o le fa sol nei e fiafi After te lava. Ia mauti noa fo i le tatu au mafuta, ai mai se fo i le tatu watu nu Samoa. Pau fo lava leo le e ka le si o lo ngaru luia tu pe lava i ui lava ina tapu nia o whaita toa o whare tapu ai. Au lo matala pe lava le whaita toa o le sifa fonga o le taia fo Radio Samoa o le e ka le sia e lalo o le wha malu o le UCC. O le ava lea ma le wha alo alo e wha anawi loa atu ai pea i le toa tele o le tatu au mafuta ia whaafitai tere lava po lea lava le taimi ma le aso te mafuta mai ai o lo e mafuta mai pia lava i lau lotu. Ai le ngata fo i lea o oi lava o le paanga o le ekalesia pa pia na whaalau lo atu i le tele o taimi. Ia o le taimi le nei, ia la sunga le taita ia ise si. Vi eise se manatu winga i tala mai Samoa e winga i pāngota ia. E wera le tau te nofo ai e tunu nei. Pe tau te lotu o le alava. E tatu maua lotu maulano. Wa tatu whapea nei la langi o Samoa e lotu tae au e sa umua ma le fiafi. Ia e whauta i mea te tele o lotu mai Samoa. E le ise mea anto toa. E voi se atunu e sau lele sana mi o tonu mo sona tonu. O ia mea uma. E ngalua e ale nganga o le tua. Moni lava. So soani. O le nganga whaftaila i le mamalu o li ma tamaitai o le malo paenga i o leo leo. Ia, e whaingi tāhanga ruenga o la teo sa la teo whenga iai. A wal pui pui nga o nuu ma la alwhanga e lata lata i le whale pui pui. Ia ai le ngata i lea. Ia o le lava sa ili le isi toa varu. Ia, o le e pisi le vevesi tātou le whamai. Ia le ua vevesi fo i le maa lo i suenga o la whalonga tita. Ia me te tupu i aso ma vai o tupu aia o rola i titi se o no o ese. Ia intangata e so sola pe tasi, pe lua, pe tolu. Le mea le ua whalonga tu iai le to tele o tau mai ia tātou, le mea o ima fau o tangata whalonga tita o le tunu. Ia tita roa fo i mo la tau. E nga luera ngā o le li ia o i tutono le to ese. Ia o mai fafo, fafo hina le ma fau. O le wha moena e reina whai pui pui. Ia e wha wina ai le ulanga o se ese mai le mea te tawana iai. Ia e wha popo atu lea o tala vo ia na o le tato ulau whanua. E pe ona ia aftai ona e le o te lea i tangata na ua maua fo ia li o le malo. E to tasi sentoa lea mai le ua maua le virus. Ia. O tūlanga fo i lau whalongolongo atu i tala mai tātou lau whanua ia o aunga whanau. Te loa ere ase mea wa tāpunia. O rangu mingo le manatu. Nothing is absolute yet. Every plan is fluid. That means it tends to change at any day, any time. Moni lava. E rika i mea sui ai. Ai kātou te talo i mawe maua le, langa lele maua le. Le maua lava le kio. Ko meni mai se tasi o la whalongolongo. Ia ele mo se whala au, ele mo se tui le tatalo ma on sai. Ia e an tātou lapta ingai, le mamalu o le tātou whalongolongo. O le awanoa le leil nei mo. O la tatalo ma le o la mafuta. I wha tonu a inga, ia. A misi le vama le tua. Ia le whapopo atu le. Ia whaftai lava. Ia ole, ia mana tua fo i oe, tātou iuso ia wa sosola ese. Ia mana tua, e upu lava lea tua ina wa ai kolone sa tu la i mai o pale mia i Samoa i sifo. A ele fialu i le whare pui pui. Sui la wa mio.
ai le fialu le fale pui sui la wami ese le man nei ora na fautuanga o lana po inga safa pe na ona fau tuai pe mai ele au ngā na fai e tātou ta fai ngata o le wingo lang tala ele mai maua fol tātou te me fai fale pui pe a loto ngā tasi tangata ia ai paulava le tangata ese umalava loto tangata ia ma leo langa fo i lava o tātou ia fa pe na lava ia elu ngā la lo ioi Maari whalongo lau saunoanga. O te mantua ia pese sa pese ila tunu ia sola umwhai. Leango sol tula fono ia. Sol tula fongo e pengo fie pe na. A e la tula fono o la wata mai. O si la wala levan tauna loka la afe o ai saulotu. Ai le pe o asa o la asa wa fe maua. Na ia le pese ila tunu la mamala male ia i musil fia vaton. Ia te le lope maua le tato tato le tio ma na ia le pese na pese fam natu le meo lo tupu le tunu. Tupu le tunu. Ia. O ia se ia. Fai mai foi ia. Eva pe o le fatpui. Ia poto le ingilisi. Ia. Pai o le ingilisi ia le isi fau tauta. Pe le o tafa ingata ia lo na iunga. Ia, o le nasa mo, ia, o le a fo i leo ngonga, o le a fo i le tina wa a fia, fo i se o tātou wa tanu, la i titi le nei vai tau, ia, tātou tū mau pe i le tua re talo. Ta talo fo mo nei tamo o so la ese, ta talo mo nei leo wa manu nu o mamasoi o latou tino, i le nei wha lave matu ia so ia, o lo whaatasi mailo tātou ta ma, ia mana tua, awa te fefe lau ta talo, tala no le leila vare ta mau le langi, lo fa pena ona matala mai pena vona lima ia te ore sapaia o lau vala au e a fuai lo fa maoni mar fa tua ma le tari tonu mo ia ole nei taimi i ole ava vai foi o le tatou patasinga le nei taimi se pese matango fie o saunia ia a mai alea ia ona fa awa wina pele o le tatou pasara launga le nei tu la ia ai usi mai o lau tu fa afo. The next song is a Psalm 1 number, meaning we should give our lives to Jesus because He's the only one who can save us.
E mawai lava o wanga, e leo ngi wanga e tō mau. E mawhai lava e Yesu Kiriso o nā ve ese mai o nei wanga, mai a te tātou. Ia tātou wha moe moe matari tōru ma whātua tua pe ia te ia. O wālo o ia o lo o ngafa male nei wha lawe lawe mana tua fōi. Ele na o oi o lo o tī ngai. O lo wha pe nā fu na tī ngai o ia. Ai o ia whasau nia o le ala e ave ese mai ai ina ia file mu oi mai ile nei wha mai o le coronavirus. Ia whaftai mā nei le tatu au mafuta mai le nei tū la, le matango fio fo i o ko meni mom whaina whaita wina, ia whaftai lava, ia whapea lava o na whaiwhai e pea o le tatu māsani. I le na o nei mātai au, ia e whaiwhai pea ia sa masa uma lava, tātou te wheloa ia i lunga le tupenga au whai langi. Ia o le nei teimi, ia le tātou sui, ua toles fu male toru minute ia le o tatoi o le tā poro kalame. Ia. Ia, e pe na tātou tau longolongo pea. Pea, o pa moe lava, ia iei suinga o mawhau o tangata pere lei. O se whare tonu a e tupu. O tonu a, o la se ima le mere lei tonu. Whawhitai. Tātou whalongolongo, si ufonga malu o le whetalai mai o le tua, pe o le pese le se lau no lima lea, a walofa whana ai. Ia inga o se tasi foi o tō utai o le ekalesia i Seattle, to Savini, o le tō, ia kono, tai e whalangolango ia a inga. A tono se mele lei tupu mai, o tātou ai tala noa ma nau. Ia iei suinga o mea ma mafa, a inga ma ekalesia, e ala I mo whakonga, ia ma awale
sei fo ma dola o tātou tangata. Moni lava. Wa kala ule ua matua. Kala au fo i le o pepe. Yoi. Le winga o lo manatu. E minei a wapea e mawhai o na whai e se a inga le kāsia mele. Lava whai whi au matangata e tau le whala vela. Se lau pasene. Ai e le lotu. Ia wa o tau lea wale mwhaina na toi whaini lotu. Ia o wha tau sau ninga tele le la masani tau sau uma. Yoi. I le ista. Ia lea wa tau fia o na tūlanga lava. Ai au tātou ala sa moa. A whapea tupu. La whaila na mta i ala e wha mai e whainga o tātou ma le anganu. Wa e ilo te tunu. Le tupulanga le mon tau e o tupulanga toru fa lima le e matutua la pe ma vai atu ia tua e le te faia ia me la tu Mon wa ale leila fa samo ma wa fa samo mala malama le me leila ma samo ta i lorsua wa tupulas ia o tātou ria matu e malama na me au tupulanga ele ai a vai la le malama le ngana au o tele ni fa lango le ingilisi ia ale awa wina foi lang no male ingilisi o male Samoa o me amata mai ainga ale winga na lumna le ava noala ni tupo se mea se mea o fa di mai le tua mo tatu tangata Samoa ia tu ai sia tunu tonu ainga mai kalesia e pe ole aina ole nei fa mai male nei tawi vinga o fai nei ia Peo sau fa popo atu le tu sai fo iole. Le umi on tatou fa soa. Langa le fa mai. Ia mani mea te tau ona tu lai mai. I lava na etu pea ia. E si lea ava noa le si lea tu langa ua fa di mai el tatou utu. A futa a inga mwhanau. A mawhanawhana le mawhitanga fa le nganga tonu a inga. Ia to yo malanganu. Ioi. E pe o sau lea vai e winga i le tātou hanga i whanua. Ia mana mea o tupu nei, ono lea o tupu. E whawhaingo fien whatino. Ia e whautangia foi pa wapea e reo tari a e nisi. Ia o tō mantua la vea vai veau a tuai tonga fiti. Ta vai reo latu aru vai fomai. Ia. Mariulan fai veau ia wa fai da toa na kalesi. E pe o mena tātou te ai pe ei ma tau pea. I tu e le iai ma tu e le iai. Watu so fo fina galo ia. A me sfoi fa tonu. O po idem tau pu pe a fina galo iai. Paftai ma nei a tele le whamanino ino na mata upu le ai maise lavari tu pāla leo o au na le tua. Ona o le na watu le tusi a mātou le stete. Ora i mātou le te tonu o le whainu mera atua o le laisene a le mālo. Tā whalawiloa to fo i le stete atua. Pena o lau saunoanga. E whainga tae whai te fo i le stete o California. Ono whaife au umalawa. O lai wha laisene umalawa i lalo le pule anga atua le stete mane mālo telo Amerika. E pui Amerika. I le au whaingaru wenga le tua. O le ta whali mato whono le vason te alotu nei ma le CDC. Ia e to a whama tu i whaiwhi au e whaingaru wenga i le whanmuoti. I le whanua tanu se te rau lava. Ia sa wha manino i naro la tau puipuia. O whaiwhi au. O le la tau lava wa ai ai. Mai po o whea lava le tangata e fia maua le fisosoani. E mua lava ta mo i le whaiwhi au. Pa ta alofa. Pe tango atu le lima le whaiwhi au, ai muri alu leo. Wa aise a wae maua i nā le toma anga o le tangata. Nā te iloa fo i e alofa fo i le whaiwhi au le puipuina ma le talia. Ia pena sau no atu le tātou sui, o le teimilane ua sui. Io ua sui ona ua sau le malo e puipui le au whaingaru wenga le atua. Aua nei a afia i la tau. Aua nei a afia la tau, wa o le whamai le nei ia pe lava na ta ua matou si la fia. Ia e so solo lava o le tamai pipisi e vave tere le mai lofo i se tasi. Ia le la te whaanua ini alo manatu e moni ma wha maoni lau saunoanga.
Wa le si tūlanga vo e rainga whautangia ia tūlanga le tau company ele whananui Paros Veris. Langa ona e tō le sene mai le malo le 501 si te le lola po le si ya wa e tele 1, 2, 3 ora lava le category na e tō wa ta tono e ai le tono era a tō ma le tono era e tato state tō wari corporation spell a taile ia e va pena voi lotu se uma 501 ta voi la whautangia voi Malaysia ta whainga ruenga sa moa le tūlanga wa e pena vai atu e ni vai pui pui a le tua ma e Malaysia e vai pui pui al malo Poi la lo wang sala i lupa le tuele, avea o si fat pui pui, fata aru whailoa i laso e te aru atu ai. O nan whaile e whamasino. Au taimi nei, e whamasino a tātou e le malo malan tū la fono. Asu sani atu le le tau. Whawhatai te la, whatonu? I pe mana i le matu mulena me sunga le Prestene. Ua maua taimi o ainga. Ai ala pise chouk le luke wa tamatai pio fa pe mai le au peer collectors o le temini le ia ni o ainga wa mo ina tono mo ai pe ma ni le fa no ai le ma nei e la fa mai se pulona wa va no ni o mafutai ai fai la se ai fai la se e mi tal no matua ma fa nau ona le o atoile o pure collectors se o fala vela se o la fao e folau ona o tūranga le mo pure collectors o la wa tu la fono o tau fia ai la va na o ne fai la va na la scammer le va na la va le tonunga a lo time nei la o manino atu la fono pe toni pidi pere ai o sa na e mana ia le joke te utu ia tu se le pure collector ala wa nei loa tasi la na me pita titarie ai matu fa fautuanga tasi le me o la pata ia e pe one ma fai test for my le me o se ma o fautuanga la na me forma e tau tuana ma auto tai au po lava e te la e male me fole e wifi le na o le faito nanga auto tele tangata mio valera tu ba me terminei o le o tu faito to a pe o pena e fianu i lima se tu lo ma yo i faito ainga ia mi tasile na me fa mana tuatu ia Paulo sa auto e aro malo ia usunga mana i se tu lo lava le mata upu le pure collectors o lo te vate pe tau whatatau mai a ta ua le tala wha atonu ali ia le atonu ui o ma ua ni pure collectors ia o ma ua mo soul collectors e lava le au le mawhawhau la tau te whaia mo le ola tau whase tangata ia e le so na ofo i tangata uma la tau te loanga na tangata vai ona whai ele o la tau mio ia longo ane o longo atu i tangata uma ia ele o le wetu la whonga tawhia uma na mea ia o ai company o le vai ma le wila me va pena ia o mo kesi ma me va pena o le alava o tau whai malo ina ia lave ina tangata uma tatou titalo ia vave Marilia ia i tu e lua o le California i Washington e le Congress i la vai o le tupe le ma ia la vea ia i le tātou economy o le AEP e manao i ngalo le tu o democracy si i lunga fai numero kiliona o le tam fai le si tu e tawhio filalo awa o nei tupe mai e le va bea mai tatu o mo in tātou milion e mai ato e vatu fare lo ma umo ato ia o la tau ia le ave i tupe o company o banks o la vaenga na wa tele vale tonu vale le asiru tara muli vaenga le fu manei o whalongo tu e asi tu na tu pena o le o pasia la e la foi fus la vole tau o le o la hetia i tu e lua e o maua le palota
Espasia. The simple majority in the mere la whalonga atu alo no winga e whaitau lea whai o whai pe umai palota atoa al whale le Congress. Palota Alo no atoa. winga i tonu ma sentoa se lau ia ma representatives ina ia pasia le pili lea. Le ua whatalito tero lea tunu umorita i awhita la lea Te wau se lau tala ai awa pēna o lau sentoa. E whaingo whia lau ana se lau. Ia to ese mai sentoa leo mau el virus. Iva. Le sentola tauna su ena o se ese mai Marcela. To ele o le iva. Iva. O no winga la ia o le faiva. Ia. O ia tau sia pa wa tatu talo fo I fuanga al malo tele. Ai beno vai atu. Pau tanga te ia milione tupena. Company tele. Ioi. Ei company valele. Ei company mo banks. Ioi. La tuna mai valota pe zero le interest rate. Ai mantau lera. Ele zero na mo tato. O zero mo lato. Avere le bank ia fuli mai le bank ia sasa tato le interest ke. Ioi. So io me va pena ele wa pe o mea ia tangata anu a mea lava ia the middle class ia malalo the poverty level e pe la o pe o wa ele ve ia el popola ni telero na tongia le tongia mo wala ia na mo wanda ia le lepa uma masi le lova ia so la ia wa fa funga no sunga se pulo nel tari len tele tu sunga fivia ele tele tongia ole fa sainga nga ya va le fa sainga kama yo amaka ko saunga nga lunga sa moa na we fa funga mai e moni ma fa maoni o lo fai lava futi nga ulu au tono de fale pai o le tasi tue mana nao i lunga, o le tasi tue mana nao i lalo. Ai lua tasi ma le 4 trillions, le tupi o lo mana nao i ai. Ina i e fesoasoa ni ai, i le ta mau a inga i nei toi titi ane, i o whapena o nā whatia. O le tasi ma le 4 kiliona, ai le spilio kiliona. O le manatu na o le presidente ma le Republican. Ele a wai le Democrat, me na le tu e mawalunga le numero na te le lopo le fa por le lima na mana o e Democrat e mai el tu pele la ve ia tangata nu o le atu nu ai te lo e umana lu la woli ile te vai tu ai ia o le fainga lava le na nei io tato masani fo i me tono tau politics ia na tongi atu tongi mai ia fatalofa fatu ia o ni temi ai hamburger le malilia ia te ta tier pokalame te fata tier le lau si o se tasi waso ia ai fa fitai lava le tato o mafuta mai au le temi le nei ia o se mai la to fa fonga le pese o sauni e vai ai foi o le tato fata singa ia to tali mai foi le ia fa wina ia se upo mai i le tato sui tai o re nei aso o se mai la fa fonga Fia nei le tua Samoa ina ia pule e matai Awa lo na sua fau a vai rua iai Tau mana fua le titea Hai manino lava o le mata o le vai O lo na winga ia le toi ai ni matai Samoa Le tafa a vai le na E le o le tino a ole anganga a fai tu mau i le tanga vai lena ole atu mau le manuia mo Samoa fai mai was se ona fili sui o le fono sili ua manu malo le leilo ingilisi Oi si fo i wa
poto i le ingilisi ai le ai sona wha au tauta Pele o tāpuna e lona i unga Samoa le tafa vai le na E le o le tino A o le anganga A whai e tu mau I le tanga vai le na O le atu mau le manuia mo Samoa Tapa vai le na E le o le tino A o le anganga A whai e tu mau I le tanga vai le na O le atu mau le manuia mo Samoa O le atu mau le manuia mo Samoa O le pesele na Samoa e manatu mai ai le ana fale o tātou mālo mo le tātou angai whanua na tātou mai ai. Ai, wa iei suinga o le ata mai o le tunu. Momua. E ila usau tūla whono le mai le moa ngana pālangi. Pae ia kola o lātou ofu. Le wuri ila na ele maua. E whainga tāi o na maua. O la ngā oima ia sei tu lo tau se sami file mo le lata wata mai ia sa o le pese o la wanga na o tau foi na ave ta faingata ia voi le au soli tu la fono ila lo ifo o le wanga la ia o tangata ia tinga ina ia o na tangata fa tau wata ruai le fiola mo soli tu la fono ma ave loka ai mai ma ue pe ana sa o ale le whaonga ina o le pese lea. Wa lewa mai o la wali le ingilisi ma tumbu ai le pale mene. La wali na le whamai palangi o white collar crimes na. Le lopo isi wea. La wali na o le ven pui pui. Ia, o tala lava e tātou te mawhau atiti iai le loloto upu. Ia, ai mai se fo i to fa ai la to na fawina fawina nei pese ma nei ma nga mo ta to yo ta to vai tau ia fa po atu le ma tango fi o pese ia ma lo fa tai lava ia sa mo le na wa fa fonga mai yo le wainga ia fai kola pai pai la pa na ia afi ele o afi le wainga ia lan pa ia la lo to ofu yo lo wainga na o la wainga fai kola pa ele o fai fusiwa pa fa vol mole ole kola pai pai ole metafora ole mo ngana ia na o kamanga e suki udi ma ofu pai na mane wa du foi lo suti de ne ia ia ole ani kola ia kola fa nganga o se malo lava ia Samoa ia alo maia o le ataini atu o le tātou pese muri de nei ia ona sauni atu wai fo ile o le tātou sui ia e whapena o nā pāpā ia atu mo talo mo oe mo i mātou de nei tū la fiafi ai olo mana ia pe lava le tātou mafutanga ia e mo ni lava e whapena lava o mea uso e whapena o na whai o le tongi mai to e la fo atu ia o alunga lava o le fiafianga ma le mafutanga ia o ainga i leifo se ainga ma whai no fo iau noa ma se futi ulu ia po se toto e o le whainga lava le nā le tātou nei o langa ia o le asauni atu se pese vavai ai o le nei tūla ia o na tāpena pena o le tātou sui le a fionga i le Paris tene po le ao le whāru penga le sunga ia se polona tanu wasa o se te talo tātou te tau mawai ai ma whātātou whātai i le nei vai taimi ia maua le tātou pese ia o na tāle ka whtai lava
Ia, Samoa, wa o mai le pai unga le tātou prokalame nei te wa fiafi. Oro o tau mamalu, ele au whangaina e sau whamtaranga. Leanga o paia e whai maila tunu e umau. Ele ngatai lea, ia, o le la au e furufuru ngata, parabao i fili. E ta oto atu, o paia malo o tau mamalu. Ai mātou te whamaru ruantu, whātua se atu, pai a whai wai eise lape, o le tautua le nei tau a fiafi, ai mātou nei, ia meise le uso a wauna, ia e vātele i lo to whangalo a whaamtua, e māngalo aiso mātou whale tonu, ia ai mai e pēa le tua, manuia ma le file mu, e tātou te taumawai ai, whātou whai, se o fo i tātou to e whelai, o upua le whatutua, pe tātou te vala, pe tātou te mafuta, e tau sia lava i tātou e le tua, upua le tunu, ia, o le pā e solo e ati. Moni lava. Ia, o se la ngona le nā, sa mata le tātou sa ili le tua, i lona manuia, o le awha pia foi o tātou talo, i le manuia mai lo tātou o tua, ia i leo leo ina matausia i tātou, ia i le ne yaso, so se tawharu kilope o lo iai, pa o suru la, ia pa ua ngota foi. Ia e tu mau lava o le tua e mala malama i mea uma. Awa o lo na rofa e lau tele, mai le tu le manu, i le tu le manu. Ia o la tātou pai u le titalo. Pei o na mātou vale alofa, i le nganga o le whaafitai, ma le nganga o le whaatuatua i pese. O mātou whilifilia, e whaamanatu mai a te i mātou le atuai. Le moni ma le whaamaoni, o lau whingalo alofa, ma lau tau singa i a te i mātou. Ua mai a le tautua, a i mātou nei, pai masui o le nei ala leo ma le nei tautua, o wā lo mātou atunu i Samoa. Oe, o ti tonu o le nei atunu, mātunu e mamau o mawhai on visotai mai. Palau i lau fio, e iai lo file mu ma lo manuia, i a te i mātou uma. Ui pui e pēr i mātou e ala, i lo mātou whaalongo, mātou sia mo muli, i tū la fono o tū ina mai. Ia e maise, o au na fō mai, ma sai en tisi, e lingi e le poto ma le to mai. Na ia maua ai le tali o le whaafita auli, pai lea maua ao la veai. Ia o le nā le mātou titalo, le tuai. Awara atu sua whamanu malolo, wale pele malo mātou wali i whaola o Jesu Kiriso. Amen. Amen.